संसार जाखा आरो जे फाइनाय ताकुक बुकु सिखला रो स्टूडेंट रो ता एम्प्लॉइज रो अनएम्प्लॉइज रो बेकार रो मेरा जतनो आं ताई बिसाखो तालखाय खा काहाम रिवो ताई जों काहाम खलाय वानसुगै चिनि बखावो काहाम हामिया वानसुगै जों ककनो साय सायै जों सावो अब जत मीनिंगफुल ओंगैनो नरावनबो साय खनारिवो जतनबो मा खनानाय खनावोय नरावनि बखावो अबनो डाइजेस्ट मा खलायनाय एवं इन सिस्टेमो जों tlangै जोंबो त्रिपुरावो कायसा जिनि एक्जिस्टेंस कन्स्टिट्यूशनल इंडियन कन्स्टिट्यूशनल तैफुनो अब जों प्रूफ प्रमाण खायै जों आगोगलायानि ताई अरो फाइ तंनाय रगनबो बरो फाइ तंगो जे फाइनाय जतनो खालगै विभिन्न चिनि कष्ट विभिन्न चिनि जे शॉर्ट कमिंग तंगमानि अब तै रगबो जों ताई बिसा मेकअप खालायनाय ताई असुगनो साय ताई बिसा चिनि जे कक सानाय रगनो अनुरोध खायो जेहेतु जोंनि महाराज प्रद्युत विक्रम फाइ दङ दिनै चीफ स्पीकर जोंनाय ऑनरेबल मेघालय चीफ मिनिस्टर कनराड सांमा बनबो वेलकाम खालायो बिनि कक बाहाय काहाम हामिया जों जतनो उ कक batang kok rok जों काहाम खालाय खनावै जों जे कक सामने बराव जे कक सामने अबरक जों खनावै आ कक न जों फॉलो खालायनानै अंथं हिनै जतनो हामबाय रिवा अनि कक पाइका त्रिपुरा मथा लॉन्ग लिव। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर को। मैं सभी वाहन मालिकों के उद्देश्य में ये अनुरोध कर रहा हूं कि जिन जिन के वाहन जो रास्ते पे छोड़ा गया है या खड़ा किया गया है उन सभी वाहनों को किसी खुले मैदान में ले जाके आप पार कर दीजिए, क्योंकि जो आए हुए लोग हो उनको आवाजाही करने में समस्या आ रही है। तो मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं आप अपनी गाड़ियों को किसी खुले मैदान में जाकर पार कर दीजिए। कबक जाओ जतनो जानी जा मालखुं नक फांग्रंनो लामाओ बुथाक जाग मालखुं रंनो आयंग चिनी नखला कतर है केबा जागा बुक चार तंगमनि जागाओ बुथाक रनानि बागै पार्किंग खायनानि बागै तामनि हिनबा जों लामाओ तंगमनि बागै फाइनाय र बेलायखेनो थांतानिओ हिमतानिओ कष्टंनि तंलायो नरनो कोयो नरो बचुंनो साइजो खायदि चुबादि नंनि मालखुंनो आयंग खुला जागाओ तलाङै पार्किंग खायदि हनै Singtabuk Hana Hamjagi Risabani Risamu Singkananai Chini Buku Tulsi Jamatiani Bisingtui Hainebagang Bukuk Tulsi Jamatiana Koinai Bini Korang Keti Baiki Haksal Sampani Fainai Rongno Risamung Nikok Tai Baiki Kabasari Satung Keprabmani Leng Lamano Leng Mani Department Bororok ताई हासल संपन्न फाइनाय जो तो माफोकरा ताउकटाई बुकुक्संग मीडिया पर्सन अर्थात मीडिया फ्रेंड्स जो तो आने खाने कहम ताई चौबाने चिबाई आपड़ीनाय नॉन बुसंगो कॉक थाइचा थाइनी सावन खाजने ताकुरोक तीनिमो 14 अक्टूबर 2023 बुबोग्रानी कोबोंगमोंग खरंग कतिबाई कोबोंगमोंग Sini Democratic Movement ni mau kaisa belai kotor kok sini mega mass rally aba lo kutumong panda sini TTD sini headquarter mau khumulungo sing tini program ma khlaimani tamane bagi singo program khlakya kaisa no sini agenda kaisa no sini nasingmong tai sanmong आसान मोंका त्रिपुरा हस्तनि त्रिपुरा सरकनो मुथांगै तंनानै
গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বিনি এক্সিস্টেন্ট সার্ভাইভালটি কুথুমঙ্গ খাজানে তাগরক এই কুথুমংনি বিশিংতই নাই ভারত সরকার তাবংনি হাসতেনি অহায়ংনি সরকার যতনি থানি সিং মেসেজ রহরো ও ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সারকনি অহা ও সিং খরক দিছাওই তংনানি সেনি সার্ভাইভালটি এক্সিস্টেন্স বাগিনাই इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 and 3 आर्टिकल जे स्टेट होट ओ सेपरेट स्टेट सुनो मारनाय और ओ सेपरेट स्टेट ग्रेटर त्रिपुरालैंड यांके शेनी चोबा ओ तिने मोलायनी दिनने ओ चोबा ओ तिने बाथाकी तंगलाक शेनी चोबा नरो काम करो साइमानो नॉन ए फुल कोऑपरेशन সেই দ্রমণতে সাবরম সমস্ত অলি গলি আনেছে কানেছে সর্বত্রই সিংতিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সেনি ত্রিপুরাসা বারুকি হালামুনিষ্টা জনজাতি গোষ্ঠী ন রক্ষা খানের বাকি চবা শৃঙ্খলাই তঙ্গ এই চবা দিল্লির যন্তর মন্ত্র পর্যন্ত থাই কাপিকা সিংতিনি অর স্পষ্ট বার্তা বিজেপির নেতৃত্বে যে এনডিএ গভর্নমেন্ট সেনি দাবি ডাকি ডাকি একসেপ্ট করে দি সেনি দাবি ডাকি ডাকি মানে না দি হায়কে সেনি চবা ওর থাকিয়া নো সেপারেট স্টেট নো রেস অবতী নেশন ও স্পিরিট নেশন তাবো সিং চবা খাই দং খাজনে তাকুরক অনেক যারা সমালোচক কক্সাও রাজ্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বুবুগ্রানের নেতৃত্বে সদ্য সমাপ্ত রায়জনী বিধানসভা নির্বাচন প্রথমবার লড়াই খাইনাই ইতিহাস সৃষ্টি খাইকা মহারাজা প্রদূর বিক্রম কিশোর দেবপ্রমাণের নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্য যার কারণে আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্য প্রধান বিরোধী দল হিসাবে আমরা স্বীকৃতি লাভ করেছে বন্ধুগণ ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রথমবার নির্বাচনের লড়াই করে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছি এবং স্বীকৃতি অর্জন করেছে বন্ধুগণ আমাদের ঐক্যতার কারণে থানচার কারণে এই থানটাকে আমরা অটুট রাখতে হবে এই থানটাকে আমরা আগামী দিন আরো বিশালভাবে নিয়ে যেতে হবে যতদিন না আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড না হয় যতদিন না গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আমাদের প্রাপ্তি লাভ না হয় ততদিন আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে এই রাজ্যের আমাদের ভূমিপুত্র জনজাতিদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নরক তিয়ার তো নামলে ত্রিপুরাল্যান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মায়া থাক পর্যন্ত চবা খানান বাগিনায় তিয়ার দাতং খাজানে তাকুরক বেলায় কেন হামবাই বনবাগি সিনিয় খরাং আজকে বুবুগ্রানি নেতৃত্বে সিনি নর্থ ইস্ট আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য মেঘালয় রাজ্য নেই এনপিপি সুপ্রিমো বর্তমান মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মহারাজার আহ্বানে উনি আমাদের আজকের এই বিশাল সমাবেশ মহাসমাবেশ তাও পবিত্র একটা দিনে মহালয়ার দিনে আমাদের সোলেদ্রিতে আমাদেরকে সমর্থন করার জন্য আমাদের দাবিকে আগামী দিন আরো জোরদার করার জন্য এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের আজকের এই সবার প্রধান অতিথি হিসাবে আসছেন ইতিমধ্যে আমরা শুনেছি উনি আগরতলা মহারাজার বীর বিক্রম মানিকর বিমানবন্দরে এসে পুষেছেন আমাদের সবার স্থলে উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন বন্ধুগণ আর কিছুক্ষণের মধ্যে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা আমাদের এই জনসভার মধ্যে আমরা পেটে চলেছি বন্ধুগণ অবনবাগী সিং তিনি বুঝায় নাই বসে কে সিং তিনি তংসনানি কক মেঘালয়ানি মুখ্যমন্ত্রী সিনি খরাং হামজা কি নাই সিনি সানমুন হামজা কি নাই বুবুগ্রানি খরাং বাইকে মানজই নাই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দাস মোদীর স্থানীয় বার্তার হনা নাই ত্রিপুরা রাজ্যের এই ত্রিপুরা সাথের দাবি
অতি সতর মেনে নিন। এই হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য। আমাকে আসল তিনি মতো আসল তিনি মহালয়ন দিন মহাগমন তিনি পাশের রাজ্য মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী সহ বিনি একজাক বিনি দল নি নেতারক তিনি মঞ্চ উপবিষ্ট নাই তাই কিছুক্ষণের মধ্যে ট্যাঙ্গিং নাই এই অবস্থা অবশ্যই তিনি লড়াই ন জারি মাখানে খাজানি তাকরক সেং খা বাই চুগিয়া সেং খা বেলি চুগিয়া বুবুগরা তিনি সঠিক একজনের নেতৃত্ব শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের নেতা যাব তিনি দেশ নি রাজ্য নি অরসীমি সীমিত লিয়া আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত এই ত্রিপুরা শ্রেণী খরং পোষকিত যার কারণে নরক সাইমান সেই ক্যামব্রিজ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি পৃথিবীর অনেক নামি দামি অনেক বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় থাকি নাই অনেক স্পিচ বক্তব্য মানে কগ্রক এই হচ্ছে সাক্ষী এ হচ্ছে ইতিহাস কাজী খাজানি তাকরক সঙ্গে একজন সুসন্তান রাজ পরিবারের সুসন্তান তাই কে সিনির রাজা সিনি বুবুগ্রানা সিং তাবুক লগি মার নাই থানচানি স্পিড সিং কেব শক্তিশালী মা খাই নাই যার কারণে সিং তিন মঞ্চ থেকে আহ্বান খাইরে মচুঙ্গ যারও অনন্য দল দাবক টংনাই বুবুগ্রা নায় থানচা একতায় বল উইনিটি স্ট্রেং উইনিটি স্ট্রেং ন সিং তিনি মা বুঝিনাই বিনি যে সিগনিফিকেন্ট তাও বেলায় কেন চিনি থানি অতঙ্গ আমনি খাজানি তাকুরা বুখরক তামনি বাকি সিং তিনি এই রাজ্য গ্রেটার ত্রিপুরা মা সানকা আর কোনো সিং তাই তালকে সানা নাংলিয়া যত হাজার হাজারিয়া লক্ষ লক্ষ বরক তাবক এই ত্রিপুরা ত্রিপুরা সড়ক এবং অন্যান্য জনজাতি গোষ্ঠী বহেন তিনি বুবুগ্রার নেতৃত্বে অদাবিনী যুক্তিযুক্ত ন মানি উই নাই আজকে ত্রিপুরা ত্রিপুরা বংশবা দেব এই ত্রিপুরা মথব নিনি সিনি টিসিএফ সংগঠন সিনি বিশিঙ্গন ওংখা এই টিসিএর নমর সিং হামবাই মারব সিনি যে দাবি সিনি যে উদ্দেশ্য সিনি যে মিশন সিনি যে বিজন সেই মিশন সিং সাকসেস খানেন বাকি নাই তাও বুবুগ্রানি ইয়াক জমিনে চবাব নখর যাক আমন ভাই সিং খাবাই থাইক্রে সিনি দাবি তাই বিষয় দিগলাক সিং যদি থান চাকা তহাঙ্কে এই দাবি তাই হাঁচালিঙ্গা কারণ বরকন তুব গণতন্ত্র দেশ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে যদি বিজেপি সরকার ইয়াঙ্কে আমন পরে যে কোনো সরকার ফাইটং সেই আন্দোলন একতা সিং শক্তিশালী খেলেকে একতা নি সেই ফল একদিনে একদিন দেশ যে কোনো দল যে কোনো সরকার যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি ফাইটং কেন্দ্র ও দিল্লি ও সরকার ফাইটং সিং আবন সিং নাসিকি লাভ করে সিনি নাসিমুখা থানচা সেই নাসিমুখা একতা আবন সিং তিনি বুচানে খাজানি তাকুরক আমন বাকি সিং তিনি এই মহা সমাবেশ মেগা মাস গ্যাদারিং এই পবিত্র দিন মহালয়নের দিন সিং সীমায় মা তানাই আমাদেরকে শপথ দিতে হবে আজকে এই পবিত্র দিনে এই মহালয়ার দিনে মহাসমাবেশ থেকে আমাদের নতুনভাবে শপথ নিতে হবে যতদিন না আমাদের দাবি না হয় ততদিন আমরা ঐক্যতাবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে এই লড়াই জারি রাখতে হবে বুবুগ্রার নেতৃত্বে ত্রিপুরা মথাকে আরো শক্তিশালী করতে হবে অবনচিনী তিনি নংথানে বিনীত আবেদন নরথানি খাবাই খুবাই সিং কবক পানি আসল কক খাজানি তাকরক অনেক হাতাল সাম্পায় নরক ফাইকা তিনি সাতং সাতং হুইয়া হই নাই ওয়াতুই সাতং ওয়ানে হই নাই দ্রমনকে সাবরুম পর্যন্ত জমষ্ট বরক ফাইনে রক নর ন তে ওয়াসা ত্রিপুরা মথানে নাই বুবুগ্রানে নাই ন না আং আনি সেলুট দেব খুলুম্বু খাজানি তাকরক আসেক সাইনানি কংমু থাকা যতনে খুমলুম পাকা বুবুগ্রা আই লকথং ত্রিপুরা মথা আই লকথং ত্রিপুরা সা আই লকথং যতনে ওয়াসা স্লোগান বুবুগ্রা বুবুগ্রা আয়োগ লক্ষ্য বুবুগ্রা আয়োগ লক্ষ্য গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাতিনো মানথ গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাতিনো মানথ ত্রিপুরা সা আয়োগ লক্ষ্য ত্রিপুরা সা আয়োগ লক্ষ্য হামবাই খুলুমকা বেলাইখেনো হামবাই
chini ex MLA ongya kheba Tripura Mothani CWC ni member Sir Rajeshwar Debormano bini nangkuk mani kok sai khana mani bagi phaidi haino hai jeng kok khana lai mani phaicingo thanglai phinai chini buskango tabuk kok narik nani bagi kobok jaknai abung kha borom gunang Gori Shankar Riang ex Deputy Speaker Tripura Legislative Assembly ni angya khaba Tripura Motha Party ni Central Committee ni Advisor borom gunang chini riang sarno kobok jago bini nangkuk mani kok narak phainani bagi hambai যত্ন হামবাই তিনিব যিনি এডিসিনি খমলংনি যে মাঠ মটর স্ট্যান্ড মহনো মাঠ যে সমাবেশ তামনি বাগৈ যিনি যে জন্মসিদ্ধ অধিকার গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যিনি হা যিনি তংথাই যে দাবি খাইমানি ও র্যালি জনসমাবেশ বা সভানি মানগাং সভাপতি যিনি ত্রিপুরা মথা দল নিব সভাপতি মাননীয় বিজয় রাংখল মহোদয় তাকো সিনিয়র লিডার এডিসিনি চেয়ারম্যান শ্রী জগদীশ দেববর্মা মহোদয় ফাইনাই MLA রাও এক্সিকিউটিভ মেম্বার TTADC MDC রাও দলনি সংগঠনে আদম হোগরা রাও ব্রৈনি দল জোয়াই ফাইনাই তাখুম মামসা যত্নানি খাকচামা ফিয়া আবার সবাইকে আমি আমার আন্তরিক ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে কেন এই রৌদ্রের মধ্যে এই কষ্ট আমরা করতে যাচ্ছি আমাদের যে জন্মসিদ্ধ অধিকার এই ভূমি কাদের ছিল এই ভূমি ছিল আমাদের আজকে আমরা প্রকৃতির আমাদের উপজাতিদের জীবনের কি অত্যন্ত পরিহাসের ব্যাপার সেই ভূমি আমরা দাবি করছি যে হা চিনি তমানে আব হান সে তিনি দাবি খায়ালি চৌ আসু কষ্ট মাংলাই তো দাবি খাইখে দাবি করলেই যে পাওয়া যাবে দাবি করলেই যে মিলবে এটা কিন্তু বিশ্বাস্য না তো কি করতে হবে আমাদের লড়াই করতে হবে লড়াই বলতে বন্দুক লাঠি দা এগুলি দিয়ে নয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিকভাবে আমাদের দাবির সপক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে হবে এবং যারা সরকারে আছে যাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে আমরা ক্ষমতা তুলে দিয়েছি এই রাজ্যের ভারতবর্ষের তাদেরকে বাধ্য করাতে হবে তারা যেন আমাদের কথা শোনে একটা ঐতিহাসিক কথা বলে যুগে যুগে শক্তিমানেরা এমনিভাবে দুর্বলদের নিষ্পেষিত করে শাসন করে দাবিয়ে রাখে এটা ঐতিহাসিক সত্য আমরা দুর্বল শিক্ষায় দীক্ষায় আমরা অনেক তলানিতে বলা যায় অর্থনৈতিক অনেক নিচে যার ফলে আজকে রাজনৈতিকভাবে আমাদেরকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে আমরা
শোষিত, বঞ্চিত, নিষ্পেষিত। দিল্লি থেকে অনেক কিছু পাঠানো হয়, অর্থ, স্কিম, সুবিধা, কিন্তু এইখানে এসে সেইগুলি হাওয়ায় উড়ে যায়, আমাদের কাছে পৌঁছে না। এটা আজ নয়, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর ত্রিপুরা রাজ্য যখন ভারত মুক্তি হয় তখন থেকেই তার পায়তারা চলছে এবং এখনো চলছে। আর আমরা উপজাতিরা এত রিলাক্টেন্ট, এত নিশ্চিন্তে আমরা আছি যে সব কিছু হারানোর পরও আমরা কিন্তু নিশ্চিন্তে আছি, কোনো অ্যাপ্রিহেনশন নেই আমাদের। চুয়ানাইয়া ওয়ানসোগিয়া সুদূর ভবিষ্যতে তেমন আবচৌসিয়া। অথচ বিভিন্ন দলে, বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে আমরা আমাদের শক্তি ক্ষয় করছি। এটা অত্যন্ত লজ্জার। সেই যুব সমিতির আমল থেকে এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের স্বয়ং শাসনের জন্যে, অধিকারের জন্যে লড়াই হয়েছে, আন্দোলন হয়েছে, ষষ্ঠ তফসিল দেওয়া হয়েছে, শিখ শিডিউল এখানে চালু হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কোনো ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি তাকে। হাত পাবিহীন একটা কিম্বুত কিমাকার প্রশাসন আমাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনার শুনে অবাক হবেন না ওয়ানসুক ভাইয়া, গত বছর মিজোরামে লাই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ইলেকশন আমি গিয়েছিলাম। সেখানে একটা অফিস দেখলাম, অফিস অফ দি রেভিনিউ অফিসার, লাই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, মমতিয়া সাউথ, মমতিয়া ডিস্ট্রিক্ট। আমি অবাক হয়ে গেলাম, এত ছোট একটা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, কত হবে তাদের জনসংখ্যা? লাই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে 30 থেকে 40 বা 50, 1 লক্ষই ধরলাম। তারা রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট পরিচালনা করছে, চালাচ্ছে। আর আমরা প্রায় 15 লক্ষ উপজাতি এই এডিসিতে তহসিল অফিস পর্যন্ত আমাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। আমরা দাবি করবো না কেন? কেন আমরা আমাদের অধিকার আমরা চাইব না? আমি এই দীর্ঘ বক্তৃতা রাখার জন্য এখানে উঠিনি, কারণ আমাদের অতিথিরা আছেন, বুবাকরা বলবেন তাদের মূল্যবান কথা শুনতে। আমি জাস্ট কয়েকটা রিসেন্টলি পত্রিকায় যে খবর বেরিয়েছে এবং আগে কিছু খবর, এইগুলি নিয়ে আমি কিছু আলোচনা করতে চাই, একটু মন দিয়ে শুনবেন। রিসেন্ট একটা খবর বেরিয়েছে, বিলুনিয়া সীমান্ত দিয়ে মানব পাচার অব্যাহত, ধৃত 4 বাংলাদেশি। হু আর দে? বাংলাদেশি হিমসভব মৌসুমাইয়া 106। সিম্পল একটা নিউজ, পত্রিকা যারা পড়েন তারা হয়তো পেয়েছেন, পত্রিকা যারা পড়েন এর মাখনা পরে খানা পয়হা। অথচ অ্যাপ্রিহেন্সিভ, চিন্তার বিষয়, চিন্তার ব্যাপার। বাংলাদেশ ফায়ে চিনি রব হা ফাইও শুধু আসে না, তাদের কি করা হয়? টাকার বিনিময়ে আধার করে নিচ্ছে অনেক অনুপ্রবেশকারীরা। কমলপুর এসডিএম অফিসে ঘুঘুর বাসা, চুনা গেলে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ করেই কিন্তু তারা ক্ষান্ত না, এখানে আধার করে নিয়ে নিচ্ছে। আধার করে নেওয়া মানে ভারতের নাগরিক হওয়া, ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া। খ্লাইনি নাই সব চিনি ত্রিপুরানি বড়ক খ্লাই নাই সব না বাংলাদেশ নি ফাইনাই অনুপ্রবেশকারী 109। শুধু কি এটাই? ভারত মুক্তির পর থেকে আজকে এই যে 77 বছর,
হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী এইভাবে ভারতের নাগরিক ত্রিপুরার অধিবাসী হয়ে তারা আছে। আধার কার্ড সহ বাংলাদেশি 3 যুবক ধৃত। বাংলাদেশে নাগরিকত্ব আছে, আবার এখানে আধার কার্ড আছে, ধরা পড়েছে। আমাদের কাছে কোনো ব্যাপারই না। তিনি মুয়া চালের কোনো খবরিয়া ব্যাপারিয়া, যার ফলে আজকে আমাদেরকে এই রোদে পুড়ে আন্দোলন করতে হচ্ছে, চিৎকার করতে হচ্ছে, দাবি করতে হচ্ছে। এইসব খবরের সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লে তখনকার দিন থেকে যে আমরা এইগুলি ফেস করতে পারতাম, কিন্তু চোখলাইয়া 2 বেলা ভাত সংসারের মাই চাকে কোনো চিন্তা করেছে। পেট সর্বস্ব প্রাণী আমরা, ভোগ সারা চৌমংস শুনিয়া তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তামাও নাই। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কি হবে আমরা এখনো ভাবি না। যারা ভালো চাকরি করেন, বড় পদে আছেন, তারা ভাবেন ভালো বেতন পান, সেই টাকায় আগরতলায় জমি কিনে, জায়গা কিনে ঘর করেছেন, ছেলেদের ভালো পড়াশোনা করিয়েছেন, এটাই সন্তুষ্টি। পাহাড়ের নিজের স্বজাতি কি হচ্ছে, ভবিষ্যতে কি হবে, আমার সন্তান, আমার প্রজন্ম কি হবে, সেটাতে আমাদের কোনো চিন্তা নেই। তা আজকে ভূভাগরা যে আহ্বান রেখেছেন, সেই আহ্বানে আমাদের সাড়া দিতেই হবে। একটু আগে বলা হয়েছে ইউনাইটেড হতে হবে আমাদের। কথাই আছে, ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। অমো ডিভাইডেড অমো বাইন তিরিচ বড় শোক ফাইখা। আমরা দাবি করে উপজাতিদের স্বাধিকার, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, আর বিরোধী দলের অন্য দলের আমার উপজাতির নেতৃত্বরা কি বলে, ত্রিপুরাকে ভাগ করে আলাদা রাষ্ট্র, আলাদা রাজ্য করা যাবে না। বলিলে তাম ক্ষতি, বলিলে তাম অসুবিধা। ছায়াকে ছায়াতেও দে, তাম হাইকে বিবৃতি, হাইকে কক্সা জিতেন বাবু পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন, ত্রিপুরাকে ভাগ করে আলাদা রাজ্য করা অসম্ভব। বসে তিনি রাজনৈতিক জ্ঞান। দশরথ বাবু বারবার বলতে হয়, ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় নেতা দশরথ বাবুর ভুলের জন্য আজকে আমাদের এই দশা। ভারত মুক্তির পর পাকিস্তান থেকে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে এখন বাংলাদেশ, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ রিফিউজি যখন ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করে, গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, যার নামে আজকে জিবি হসপিটাল, তিনি তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ত্রিপুরায় এসে ক্যাম্পগুলি দেখে বলেছেন এখানে আর লোক দেখানো যাবে না, এগুলিকে সরাতেই হবে। জওহরলাল নেহেরু প্রধানমন্ত্রী কি করেছেন, ত্রিপুরায় তখন এত গাড়ি ছিল না, বাস ট্রাক ছিল না, আসাম থেকে ট্রাক গাড়ি, বাস গাড়ি এনে এই রিফিউজিগুলিকে দ্বন্দ্বকারণ্যে নিয়ে পুনর্বাসন করার জন্যে গাড়িতে ভরা হয়েছে, হাজার হাজার গাড়ি। আমরা এত বেকুব, আসু বেদমা থানে বুবো মাসাকা। দশরথ বাবু সন্তাম খাই, চম্পকনগর, জিরানিয়া, খয়েরপুর, রানীর বাজার, লামাও থুই, লামা কাসই, আবার রিফিউজি রহরিয়া মুসানি বুখো थैनानै चुबुबाय सौक थैनानै रुवारचा थैनानै बर'ना आरेखाहाय थैनानै दे जवाहरलाल नेहरू ते खायलिया बर' तंखा
যেই দশরথ বাবু সম্পূর্ণ রতনমানে দাঙ্গা ফুরো তাম খাইকা বরণ সে তানানি হে রূপে জাকা দশরথ বাবুনি কোয়ার্টার খিচুই বিনি কোয়ার্টার খিথা জাকা বসে লাভ চিনি তারপরের বছর জওহরলাল নেহরু আবার কি করলেন এভাবে তো হবে না দশরথ বাবুকে তিনি বললেন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে দ্য মোস্ট ইম্প্রুডেন্ট পলিটিশিয়ান কি বলেছেন মোস্ট ইম্প্রুডেন্ট পলিটিশিয়ান আশুসকে হিংসা জলেখা বাবু তারপরের বছর আসাম ভুক্ত করার জন্যে ত্রিপুরানো আসামাই ভুক্ত খাইনা নিয়ে জওহরলাল তেবৈশা একটা পলিসি লেখা কারণ আসামকে 6 শিডিউল নিয়ে প্রভিশন তো যৌন আসামাই ভুক্ত থাকে আমরা যদি আসামভুক্ত হয়ে যেতাম 6 শিডিউলের জন্য আমাদের আন্দোলন করতে হতো না আজকে মিজোরাম নাগাল্যান্ড আজকে যিনি আসছেন ওনার রাজ্য মেঘালয় এইগুলি একদিন 6 শিডিউলের আওতায় ছিল পরে রাজ্য হয়েছে চৌম্বো 6 শিডিউল মা খাবো দাঙ্গাবো না নামিয়া আন্দোলন মুখাইনা না যাও খাবো আবো আসাম ভুক্ত সে চৌখাইলিয়া আবলে কংগ্রেস সিপিএম এক আনসার ওকে আনি চুচু আমার ঠাকুর দাদা এইরকম পাড়ার সমস্ত বয়স্করা আগরতলা এসে আসাম ভুক্ত চায় না ইয়ে মিছিল মাখ লেখা চিনি চুচু সং এই হলো আমাদের ভাগ্য আমাদের ফেট এইভাবে আমরা আজকে বঞ্চিত এখানে আমি আসামের মুখ্যমন্ত্রীর একটা অ্যাপ্রিহেনশনের এটাও নিউজ 3/10/2021 ত্রিপুরা টাইমস illegal settlers planning to grab powers in Assam by 2050 CM Assam হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তামহেং 2050 বিশিগ ফাথানি ফাইনাই বরগ্রাও আসামনি ক্ষমতা গ্রেড খেনাই গবাগনাই আর চৌ সিন্স দ্য বিগিনিং প্রথম থেকেই ত্রিপুরা রাজ্য বরণচং অধিকারী রেখা আর সেই অধিকার আদায় করার জন্য আজকে আমাদের এই পরিশ্রম করতে হচ্ছে কষ্ট করতে হচ্ছে আমি বারবার বলি থৈনানকে বা থৈনাই মহারাজা তামসা গুলি যদি নাংখে আজকে আনি খাজা জাফাই দিন এক গুলিটা হাই মাংলাই হ্যাঁ একে মাংলাম আর চৌম্বক দাবি খাইমনি বিজেপিনি নেতা সিপিএম নেতা তারা জলে কেড়ে এই এডিসি আন্দোলনের সময় কত রকমের নিন্দা করা হয়েছিল আমাদের আর এডিসি পাওয়ার পরে যারা নিন্দা করেছিল তারা কি কোনোদিন বলেছে আমরা তো এডিসি চাই না আমরা এডিসি আমরা দরকার আমরা এডিসি থাকতাম না আমরা আগরতলায় থাকবো বাঙালি এলাকাতে থাকবো সাথে আর সেই এডিসিতে সিপিএম নির্বাচনে প্রায় 15 বছর ধরে তারা ক্ষমতায় থুইনাই সব টিউজেসটি বরকরাও দাবি খাইনাই সব টিউজেসটি বরকরাও আর মালাই চানাই ঘি চানাই মাখন চানাই সব সিপিএম রাও অদ্ভুত আর বংশের সাথে যত যাদের বয়স 60, 70, 75 কিংবা তার উপরে আমরা আর কতদিন বাঁচবো কিন্তু আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে বাঁচতে হবে থাকতে হবে তার জন্যই আজকে এই লড়াই সাকসেস করতে হবে আন্তরিকভাবে ধর্মমতে যদি কোনো কিছু দাবি করা যায় আন্দোলন করা যায় একদিন তা সফল হবে তাওয়ান দে চৌমান নাই একদিন বত্রি পড়ালেন চৌমান নাই সুতরাং এক মাতলাই নাই থাংসা মাতলাই নাই মহারাজা বারবার থাংসা সামো থাংসা নাই অমুক নেতা ভালো না সিপিএম করো তমুক নেতা খারাপ বিজেপি করো অমুক বাইলে থাঙ্গিয়া সুতরাং আমাদের এক হতে হবে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে এবং আমাদের দাবিকে আদায় করতে হবে ধন্যবাদ নমস্কার যতন হামবাই বেলায় বেলাকে হামবাই সিনি
Cakra borong nang sarno bini nangtung mani kogrok sini sikango salang mani bagai. Haine bagai sing khalogai nai sing laijak te kisa jorane bisingi no sini bobagra te tini panda kotor ni sini nograi kotor Meghalaya hasteni Mukhyamantri bo phaitongo chung bini loge loge haina hai sini te khoroksa leaders ni bising tei nangtung mani kogrok nalainai sini kecam menteri borom gnang sar Mebar Kumar Jamati anang koinai stage of phayei mic of phayei bini nangtung mani kok thaino sini buskango narangnani bagai hambai Jotono dipor kaham puilano tini borong bonang presiden BK Rangkhol EDH chairman Jagdish Deborma joto tini khatuk se MLA EM MDC te senior leader te phai majak phainai sara tibor rajyo ni ani rangchang ni takhuk te bukuk songno ani paifle hambai marago जों दिनै बेलाय खेल वानसना दरकार जों तामनि बागै अ जागागो सातनो सातुं हिया वातिनो वातिं हिया खलाय जों अर दिनै कतरमा पान्दा माखलाय जों जत बुक तो बुक साइ मानो 30 বছর কংগ্রেস বাই जों ठगी जाखा बान्दी जाखा 35 বছর जों CPM बाय ठगी जाखा बान्दी जाखा जों 5 বছর BJP ठगे जाखा बान्दी जाखा चिनि हाव तंगदो दै चिनि देश तंगदो दै जों चिनि कक बाय कक मा साया चिनि कक बाय जों मा पुरिया चिनि हाव तंगै जों 70 বছর रमै जों सरकार चाकरि मानिया जों बुसुक खेला बरावबाय थंजाखा बान्दी जाखा चिनि हागो तंगै जों चिनि जागानि कागज खालायमाया गोबां चिनि नक थाइनोबो मंकरै 40 বছর अंखा एडिसि मामानि चिनि एडिसि बिसिङो काइसा फानो स्कुल कलेज काहाम करै 40 বছর रमै चिनि एडिसि बिसिङो काइसा फानो हस्पिटल काहाम करै सुपार मार्केट करै बुसुके जों बान्दी जाखा 70 বছর रमै आनि बरग रग बिरमाननि कागलिया 70 বছর रमै दाउ फन चिनि गोबां मा जागा दं तिब्रा सारक और हानि बसारक और हानि नक फांरक नक गाहाम करै लामा गाहाम करै माइ गाहाम मासाया जों बुसुके बिरमान माङै दं दाखो बहरक बनि बागै चिनि बुबाग्रा बनि जे फाइगो दिनै अ दफानि बागै अ जातिनि बागै सामंथाय दंफाय दाखो बहरक जों बुबाग्रानो जों मा हामजागनाय जों बनो मा सुबानाय बनजे खुद हा बुबाग्रा हा नकफां बताबक हा करै बहा मा सानै मा दं ताखो बखरक जों बुसुक कबाल हामिया आमनि बागै जों जतन कयनाय चिनि खागो यागो रमु समाय दांदे जों अनेक ठगी जाखा अनेक थंजाखा जों तै बैबाय थंजागलिया जों खिनि खाख्ला रमै समाय मा तांनाय जदेस जों ठगे जाखा जदेस जों बिनमान मानखा जों तै बैबाय ठगे जागलिया जतनान ताखौ बुहुरक चिनि खा रमै समाय तांदि तिनि निसिं आं केबुबाय CPM बाय ठगे जागलिया कांग्रेस बाय ठगे जागलिया BJP बाय ठगे जागलिया जों
Amri bagai जों दिनै जों फुनुगुरि खाथिनि गोबां 30-40 बरफ दिनै खरांनो जों दिल्ली खोनारनाय दिनै थानसानि फान हामजागमानि फान जों मा फुन्दुंनि ताखौ बोखोरक जों हामजागमा बाय जों सामंमा तांनाय बयनो हिंसा गायै बयनो नासलेगै जों सामं तांया दिनै सामंबाय दिनै हामजाग मुंबाय जों दिनै पार्टिनो रक्षा माखायनाय आं बोरमोन कयनाय जत्त दिनै तिप्रामथानि वारियर रक दिनै साबुता रक जों बयनो मा हामजागनाय जों हिंसा नों जों माकातिनाय बनि बागै फाय जत्तनो जों दिनै जों बुबागार नायसिन दङ दिनै खरकसा खाजकसा बुबागरा दिनै मुख्यमन्त्रि मेघालयनि कंग्रेस सांमा डायनेमिक लीडर ब्लैक कक गोरों लेखा गोरों जों मोनो जतन साई मानो सारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया को सबसे यंग एंड डायनेमिक लीडर मुख्यमंत्री कांग्रेस सांमा जों मोनो यासाक सकनाय बनि बुफा पिए सांमा ब्लैक बरक कतर आमनि बागै जों फान्डनो बागै महाराष्ट्र फान्डनो बागै बतिनि खुद मुख्यमंत्री तिनि अर तिनि फाइ माजा फाइ दं ताखौ बखरक आमना आं कयनाय जत्तनो जों महाराष्ट्र फाइगा हांलाय दिनै मुख्यमंत्री फाइगा हांलाय जों के साथी तिनि साथीनो जों सेप्लेगै जों जत्तनो बनि कोनो काहाम के माखना ताखौ बखरक बनि बगै आं तिनि को गोबां सालिया जत्तनो आं मनो कयनाय दिनै जों स्माइ मा तांनाय स्माइ तां मा थांनाय जों थानसे मा दंनाय जों मा हामजाग लायनाय हंख्लाय जां खागागो दिनै दिन गाहाम सबाय दङ दिनै महाराष्ट्र तुजुल दङ बनि नेतृत्वे बनि तुजुल माबाय जों जत्तनो दिनै दफा फियक जागनाय दिनै तिप्रामथा रागंनाय जत्तनो हायनो दिनै बबागरा आयलक थों दिनै तिप्रामथा आयलक थों जत्तनो हामबाय खुलुमबायखा हामबाय Borom ganang sarno belai belai kena hambai. Bini nangkungmani kok sing joto ni buskango salai itangmani bagai. Sing joto no lam soknani bagai nasing lajak mokol log lai. Cini bubagra tei. Tini ni nograi kotor. Sini ganani haste Meghalaya Mukhyamantri Borom ganang sar Conrad Sangma Jino sing joto no mokol log lai. Lam sok lai nani bagai nasing lai tong lai jak. Hambai joto takuk tei bukuk song na hai kobong na obuni kesaro. Lama wana ro himi tong yaui. Je nahar mungna nahari tini faimani o panda kotoro. Obona chung nai thok ke pai thak jora. Sung musang renani bagai narong na hai kobogo. Yang panda nokla ni nokla kotoro habui. Tini ni panda kotor no musang renani bagai. Hambai. Aw, hai no hai, kebang mak kok kenapa ni ya gulo, jeng tabuk, cini bekhano kita kiliui nalai nai, cini bekhano korang ketui bay, station payui, kilina ni bagai yang kobok nai, cini recap mungkerung, jotani khano lopna kerung, cini takuk sekang debor mano, takuk debor mano koi nai, mini kena toto korang bay, cini kapang no lop sana ni bagai, hambai. Borom ganang Meghalaya Chief Minister Borom ganang Conrad Sangma bini logiwo bini te khorok burui MLS ro Bante Dor Lingdo Borom ganang Sanjay Sangma Borom ganang Albin Marak te Borom ganang Chubir Marak borok khorok ba Meghalaya ni chini gas ngai phai tango tei sapchani ulona borok sok painai abon sai sekang jeng khna tatok rujamung khnai nalai nai chini takuk sekangni khorang bai hambai
जों जतन जानि जा आसुक थायो कचां कचां के आसुगुई तिनि नि पान्दा कतरनि मोजाङै तंमानि न जों मोजां रवैनो तनलायनाय चिनि बिस्काङाव ताबुक ताखुक सुकां दे बोरमा बिनि खरां गोथै बायखे रिसा मुंनो जों खोनानानै थां दंगो बचिनि अरावनो फाइसक पाइजाक तै किसान खालक जादि आयं लामाव तंनाय आनि रांचांनि ताखुक तै बुखुक संनो आनि मा फा संनो आनि मारे किचिं संनो बां कइनाय आराव तंगै सातुं काटिना बागै खरगो याक बग्याकारै पान्दानि नखला कतर फायै जोंबाय बाक्साके तिनिनि पान्दा कतरनो तेबो नायथग्रोनानि बागै नरकबो साइतुक जादिहनि नरकनो कबकमानि आफार चिनि ब्लन्टियार संनो कयनाय जत ब्लन्टियार सक yang नायखलनानि बागै फातारनि जे थाङै हिमै हिंरुङै तंनाय रंनो बो जों जागाव जों तुबलायनानि बागै आं कबंनाय चिनि ब्लन्टियार सक नंनि डिउटि नरक खालायजाबाय दि हामबाय Joy. Long live, long live. Long live, long live. Conrad Sangwaji, welcome. Conrad Sangwaji, welcome. Conrad Sangwaji, welcome. Conrad Sangwaji, long live. Bubagra, long live. Conrad Sangwaji, welcome. Conrad Sangwaji, long live. Conrad Sangwaji, long live. Conrad Sangwaji, welcome. Bubagra, welcome. Bubagra, long live. Bubagra, long live. Conrad Sangwaji, long live. Conrad Sangwaji, long live. Conrad Sangwaji, welcome. Conrad Sangwaji, welcome. Conrad Sangwaji, welcome. Conrad Sangwaji, long live. Conrad Sangwaji, long live. Bubagra, long live.
Bawagra long live. Comrade Sangmaji long live. Comrade Sangmaji welcome. Comrade Sangmaji welcome. Comrade Sangmaji long live. Comrade Sangmaji long live. Bawagra long live. Bawagra long live. Bawagra ke Jai! Bawagra ke Jai! Maharaja ke Jai! Comrade Sangmaji ki Jai! Comrade Sangmaji ki जय। मैं आप सबको यह अनुरोध करता हूं कि अपने अपनी जगह पर बैठ जाए। हमारे बीच हमारे बुबाग्रा और हमारे आज के विशेष अतिथि हमारे पड़ोसी राज्य मेघालय की मुख्यमंत्री सम्मानित हमारे आदरणीय श्री कर्नल संगमा जी पहुंच चुके हैं और उनके साथ आए हुए सभी विधायकगण को भी मैं हमारी तिपरासा की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। खाजानि रांचंनि ताकुक तेबुकुक जों जतन साइमान खा चिनि बिसिंगनो ताबुक न चिनि महाराजा फाइसक पाइखा तै बिनि लगे जों नुकमान खा मेघालयनि चीफ मिनिस्टर मेघालयनि डायनामिक लीडर चिनि माननीय बरम गोनां कर्नल सांगमाजी बबाहिनो फाइसक पाइखा तै बिनि लगे जों ताबुक चिनी महाराजा तै चिनी मेघालयनि चीफ मिनिस्टर नो चिनी रिसा तै खुम आबनो कारिबो काइसे जैकेट दुई जों बरम खायलायनाय चिनी बिसिङाव फाइसक फाइजाक चिनी एलओपि बनोबो बिनि आचुक थायो आचुनान बागै कबक जागा रुबिना आइ निन ब्राइ बुरिरा पासै नाइसो जंफान दं सिरि ताबुक चिनी महाराजा नो चिनी ट्रेडिशनल ड्रेस नि स्नाबदाक जैकेट ते रिसार हुई बरम खलाइनाय चिनी बुकुक नाइसादे बर्मा। अब हमारे महाराज को हमारी संस्कृति और धरोहर की अब पहचान रीसा और कोट भेद देते हुए सम्मान और स्वागत करेंगे हमारी बहन और चिनी मेघालयनि फाइसक फाइजाक चिनी सीएम अब हम स्वागत और सम्मान करेंगे हमारे पड़ोसी राज्य मेघालय की मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कर्नल संगमा जी को हमारी संस्कृति की पहचान और धरोहर रीसा और कोट भेद देकर। तो मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूं और हमारे बहन को मैं अनुरोध करता हूं कि सर को रीसा भेद देते हुए सम्मान और स्वागत करें। सभी साथियों को मैं कहूंगा अपने जोरों से हाथ तालियां दीजिए हमारे मुख्यमंत्री जी की स्वागत के लिए। जों ताबुक हायनो हाय ते फाइनाय
सकबायनाय बरम गोनां एमएलए रखनो जों ताबुक रिसा जे के दुई बरम खालायनो हानाय बरम खालायजागै दङ जोंनि मेघालयनि फैनाय एमएलए अब हम स्वागत और सम्मान करेंगे हमारे मेघालय से आए हुए आदरणीय विधायक श्री बंतेदोर लिंगडो जी को। हमारी धरोहर और संस्कृति की पहचान जो कोड और रीसा है, रीसा और स्वागत और सम्मान करे। हमारे बहनों को मैं अनुरोध करती हूँ और अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारे विधायक सर अल्बिन मरक जी को हमारी संस्कृति की धरोहर और पहचान जो रीसा और कोड के साथ स्वागत और सम्मान करेंगे। सर को भी हमारी धरोहर जो पहचान है संस्कृति की, रीसा और कोड के साथ सम्मान और स्वागत करेंगे। साथियों, आप सबकी ये तालियां नहीं रोकनी चाहिए। हमारे अतिथियों की स्वागत में ये जारी रखे और भी हमारे सम्मानित अतिथि यहाँ पर है, उन सब की स्वागत में और एक जोर से तालियां हो जाए। तो सभी आदरणीय और सम्मानित अतिथियों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं। ताबुक कोइनाय सिनी ताकुक सिकांगनो निनी खरां कति बायके निनी रिसामुंगनो जतनि बुसकांगो रिसाबनानि बागै जों ताबुक चिनी ताकुक सिकांगनि खरां बाय हायनो हाय चिनी खापांनो खिलिउइ नालायनाय ताकुक सिकांगनो कबक जागो मिनि खनाततो खरां बाय दिपर जरानो चांगदो खायरनानि बागै हामबाय Joto tiprasarok bahai dong bay. Angka kayo tini orang paine takuk bukuk jela beri okra kusu joto no. Mungsa mungte nasik musung mani hingke kia bani mekang nanya ni kia bani korang nanya ni kenana ni temani yana. Tam kia kaisan imang sini dopano seng kaham kajan musungo sini tinang no seng kaham kajan musungo. Hai ni bagai no tini seng kosto ke tini pelemani unkana hne angka kayo. Hai ni bagai no tini ni resap mong ang joto tiprasa rok no ya farnan musungo seng joto tiprasa seng bugong parasa mogol cikongsa seng no hani busa. Hai ni bagai nor kuman hangke or sabung no amai paksa manjudi.
Hukum barasa Jeno ohani besar Bishikoloma Juno bandika Tabule temshi shaka Nai nai bani pancha Yam shelai baksha Fulu gui lai lai Jabo hani besha Imang jini kaisha Jini mung jini kaisha Jini yapi baksha Joto di prasha Hapung hantai bo Bokong gui mano Rute joto no fan Lai fan to hor Majun mano Hamsha unkenunga Fai shidi Gui tong kena Di prasha Baca sidi Goshike Di prasha Angko sidi Coba wo joto Di prasha Wan manju fai Oh joto Di prasha Kaisha, lama bekerja, orang baksa, yang ribuan kini. Oh sini, oh sini. Nai nai bani paksa, yang berselai baksa. Jabo hani besar Imang jini kaisha Jini mung jini kaisha Jini yapi baksa Joto di prasha Wapung hantai bo Bokong gui mano Rute joto no fan Lai fan to hor Majun mano Hamsha unkenunga Wai shidi Gui tong kena Di prasha Baca sidi Goshike Di prasha Angko sidi Coba wo joto Di prasha Wan manju fai Oh joto Di prasha Tabu ang norong sengay, sini sin mung tamong ke norok di prasad sari. Te oh hani pusat sabo ke norok di prasad ni sari do. Sini sin mung tamo. Oh hani pusat sabo. Norok tabu bersama amai baksa manjuri. Jini sini mung tamo Alke shawi de mano Di prasa Oh Johani besha sabo Jiko si shai de mano Di prasa Jini sini mung tamo Alke shawi de mano Di prasa Oh Johani besha sabo Alke shawi de mano Di prasa Di prasa ayuk lok theng. Joto di prasa jori tongke tewicha jini mokroba sini bubak rate sini sar sang mani bagai pal kiapa. Hambai. Belai belai kena hambai Cini takuk Sukang debor mano Bini kena totok korang bai Cini kapang no kiliwi kelang mani bagi Paidi hai no hai bini bagi Dewa jure hat tali Jung sai mano Cini buskango Cini Maharaj pai sok pajak Bini logi
मेघालयनि चिफ मिनिस्टार बरम गुनां मोजां कनरेड सांमाजी फाइ सकपाइजाक ते हायनो हाय फाइ सकपाइजाक दङ बिनि मेघालयनि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि एमएलएस रक बरम गुनां बान्टेदर लिंगदु सांमाजी बरम गुनां सन्जय सांमाजी ते बरम गुनां आलबिन माराकजी आबनो कारी बाहायनो दङ बरम गुनां सुबीर माराकजी बरंनो कारी बाहायनो जों दायेश्वर नगै मानखा तिनि चिनि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि त्रिपुरा लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि एलओपि बरम गुनां अनिमेश देबबर्मा बरम गुनां एलओपि नो बिनि मानिजाक खतल आचुकनानि बागै कबक जागो हायनो हाय कबक नाय चिनि टीटीएडीसी सीईएम बरम गुनां पूर्ण चंद्र जमातिया सारनो बाहायनो बिनि मानिजाक खतल आचुकनानि बागै कबक जागो ताबुक जों हायनो हाय कक खोनालायनाय चिनि बुसकाङो कक नारकनाय चिनि त्रिपुरा लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि लीडर ऑफ अपोजिशन बरम गुनां अनिमेश देबबर्मा सारनि खुक्ति सो सारनो कयनाय निनि नांकुकमानि कक सानानि बागै हामबाय যতনো বেলায় বেলায় হামবাই তিনিনি পান্দানি আচুকফাং তাই जोंबाय मानजाक फाइजाक तिनी चिनी नारवायकरा Honorable Chief Minister of Meghalaya Bonopai Playa Hambaya Paru Tongo Chini Habubagra Chini Party President Sir B.K. Rankol Tongo Meghalaya Legislative Assembly ni all honorable MLAs Chini Jotto MLA MDCs Tai Chini ADC ni CM EM Chairman Tai Jotto Warriors Ogno Mohaloyani Kathar Salo Jotto no Pipeline Hambai Yapari Ang Kisisa Kok Sanai Tinini mo panda marvelous orono 2019 salo bubagra baijeng pal clay movement against citizenship amendment bill ni panda clay mani hait and if we compare I think we have grown up by 3 times sangazora যে খ্লাইকাবনি 3 গুণ তিনি চিনি বড়রক जों जे तिप्रासारक थानसा आबो कनरेड सांगनानि बुसकाङो जों प्रुफ रखाय मो कनरेड सांगमा साबो चिनी भारतबर्षनि the pride of northeast the pride of our country late Sri Purno Sangmani Busla Chini Conrad Sangma Megalani CM Tini Paijak Ang Muitu Klainan Mutsungo Purno Sangma Speaker Mani Age Bharat Borsho Kebu Speaker ni power and function the importance of speaker the value of speaker Abu Kebu Shiabar Borsho কিন্তু চিনি লেট শ্রী পূর্ণ সাংমাজি ভারতবর্ষ ন ফুনুগি ক্লাঙ্কা হোয়াট ইজ স্পিকার আবু চীন বাগি বেলাই গর্বনি কক গাইছে আর তাকুকতেই বুকুকচং চিনি মহারাজা এবং চিনি সানমানি গ্রেটার তিপ্রালেননি দাবিনো আ খরাংনো তেবো ক্রাক খাইনান বাগৈ তিনি কনরেড সাংমাজি চুংবাই ফাইকা
মো থেকে প্রমাণঙ্গ গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নি চাতিনো কেবোতে মুথুই মানলিয়া মো জাতিতে বো তরনায় আইছে তিনি মহালয়ানি সালাইনো there are so many Hindus Christian no badruibo kabang ma Hindu borogrok tini oro tongo Hindu calendar o Mahalaya hamiano meche nei kaplying mani salomo ebong mo salo जों जतनो समाय दांनाय जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नो केबें नाय रगनो मेचे नै गोथार साल ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नि जों ख्लायनाय ताकुक तेई बुकुक जों नुखा जोंनि 70 बछरनि इतिहास तो जुदि जों उफिलै नायखाय व्हाट डिड वी सी जों त्रिपुरा सारक 30 बछर कंग्रेसनि शासन नो मेचे नै अरो बामफ्रननि सरकार तुबुखा आइनो आनी बुमा बुफानी समान बरगरक आनी दाबुरा सं नाना संरक थै रुवै माइ रुवै फान रुवै बुजागै तकजागै बामफ्रन सरकार नो त्रिपुरा राज्य तुबुखा हिचे आ सरकार फाइमानी उलो बामफ्रन सरकार चिनी फानबाय फाइमानी चिनी थैबाय फाइमानी बरक सिसंनो चुंगी बगै चिनी बुथै नंगौ हायचे बगै दा थांदे हायचे आबोनि उलो 35 बछर सीपीएम नि शासन नो त्रिपुरा सारक थानसा ख्लायै ओ साइद्रा नदियो जों विसर्जन रखा त्रिपुरा सारकनि फानबाय हायचे बगै दा थांदे आकक नो के बहायचे ताबुक त्रिपुरा सारक थानसा के जुदि जों तंगमान कांकै जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड फाइनाय ताकुग्रक ग्रेटर त्रिपुरालैंड नो केबो कसुई माया मैं महाराज जी को बोलना चाहता हूं त्रिपुरा में जब एडीसी ने आवाज उठाई थे आज और सीपीएम कांग्रेस रो केबेंखा आई रिमेंबर दी देन प्रदेश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी अशोक भट्टाचार्य सेड एडीसी दिनांगाय आणि कथई सागाती मालिश एडीसी मारनाय सीपीएम रो केबेंखा एडीसी नांगिया आसामेर संगे अंतर्भुक्त चाय ना जों और डेमोक्रेसी गणतंत्र से मातुबुनाय किंतु त्रिपुरा सारक थानसा तंगमानी बागै एडीसी नो केबो कासुई मानलिया तिनी एडीसी जों मानका चिनी थानसानि बागै आं खोनाओ चिनी हरिनाथ देबबर्मा गोथां तंगु ताक बहायचे हरिनाथ बाबू मोनैया हायचे सम्भुपुर खायतंग हायचे ब मोनैया हायचे किंतु आं खोनाका যখন হরিনাথ বাবু দিল্লিও এডিসি মান পুরো বহাই মনইয়া বরক পর্যন্ত মনই বব মসাকা এডিসি মান মানি তংথগৈ দা জগদীশ অর তঙ্গ সার বিকের আঙ্কল বরক তেপ কাহামকাই শিও बेनि बागै चिनी त्रिपुरा सारक जों जुदि थानसा ख्लाय तंखाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड तुबुई जोंबो मसाय माननाय मस चिनी रिजोल्यूशन नानि ककाय ताकुक ते बुकुक जों तिनि आन कक खनानान बागै अरो फाइया आदरणीय कॉमरेड शर्मा जी सिटिंग हियर he is a very good speaker आं बिनि कक रक खनागानक तिनि एतो तंथक नाय I told him in the airport that all the Tiprasas are so happy that they feel our Tiprasa chief minister has come today. Bini bagai yafa korob dichini Tiprasa CM faidonga. And also, tinini mo jonosobang sanan muchungo Conrad Sangma CM manla khamong jodi 1969 o Garu Khasi Joyantia एक जो ऑटोनोमस स्टेट 1969 माया हंकै तिनी कॉनरेड सागमा सीएम माया मेघालयनि बिनि बागै ग्रेटर त्रिपुरालैंड नो चिनि पाइथाक लामा जों थानसा मातंनाय बुबा ग्रान लगी मारनाय आर ताबुकबो गोबां मा बरग्र गणमुक्ति परिषद निनि जनजाति मोर्चा ख्लायनाय रक ताखुकते बुकुकजों नरनां सानान मुजुंगो त्रिपुरासानि बागै Tiprasani bagai kok kenanan bagi Delhi सरकार
কেবন নুঙ্গিয়া জনজাতিন মনুঙ্গিয়া গণমুক্তিন মনুঙ্গিয়া একমাত্র নুঙ্গু তিপ্রা মথাতেই বুবাগ্রানো এই কেমন নুঙ্গিয়া হইছে বিনি বাগৈ চিনি ক্যানারংনি ফান্ন ক্রাক খাইয়াই তাকুকতেই বুকুকসং জনজাতি মোর্চা গণমুক্তি পরিষদ খাইয়া ওই ফাইদে जों যতন থানসা খ্লাই অর চবা খ্লাইছে চিনি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মা তুবুনাই বিশিং বিশিং নরক মুসুং জাগো কিন্তু বিশিং বিশিং বাইঙ্গিয়া সাকাও নুক জাগৈ চবা খ্লাইছে जों গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মা তুবুনাই আবন বাগাং যতন কবগৈ গবাং কক সালিয়া the time will be given to Maharaja and also our honorable CM from Meghalaya, Sri Conrad Sangmaji. Musuk kok sawino chini joto warriors sogno paiflaya hambai diwoi angani kokoron muthak china tipra do phayuk lokthong bubagra yuk lokthong. Sarno belai belai kena hambai bini nangkung mani kok जों जतनि बसकां नारमानि बागै हानि बागै बिनि आगुलो कोइनाय सिनि बसकां फाइ कक नारमानि बागै सिनि बरम गना सार जगदीश देबबर्मा अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि चेयारमैन सार नां कोइनाय माइको फाइ बिनि नांकुमानि कक थाइरंनो सिनि बसकां नारमानि बागै हामबाय टिप्रा मथाबाई कबकजाग তিনি এডিসি হেডকোয়ার্টার খমুলুঙ্গ হাক হাক নানানি সেপারেট স্টেট গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নংয়াখাইবা বৃহত্তর ত্রিপুরাসানি বাগৈ হাস রামনানি ম দাবিনো সমর্থন খালাই লুকু কথম কতরমা লুকু কথম পান্নানি অজমা Honorable President, Chini Tripura Mathanibo President, Tinini Moluku Kothom Pandawo, Narwa Yokara, Honorable Chief Minister, Chini Meghalaya State ni Borom Ganang, Colonel K. Sangmaji, Tai Bini Logi, Khorokburei, Meghalaya Legislative Assembly ni বরম গনাং মেম্বার রক বরকংখা অনারেবল বান্দর লিন্দু অনারেবল সুবীর মারাক সঞ্জয় এ সাংমা আরবিন উস্তুন মারাকজি আং নরকন যতন ওয়েলকাম জানগো চিনি বুবাগ্রা অর আচুক তংনাই মঞ্চও এজিছিনি বরম গনাং সিএম চিনি ত্রিপুরা হাস্টেনি Honorable Leader of Opposition Onimesh Deborma, Jotto, Tripura Mathani, Senior Leaders, MLA, MDC, ex-MLA, ex-MDC, Senior Leaders Sogno, TWF, YTF, TEF, TCF, TISF, Sabrum Nisimi, Dharmanagorni, Jotto no kisa kisa Phainai, Rangchak Hai, তাখক তাই বুকুক চং বিশেষ খ্লাयै বুকুক কাহাম চংলা আং পাইফলায়া চবানি চিবাই ইয়াফাरै আং বারা সেকেন্ড কক সানাই থানচা খাই টংদে আনি কাইসানো মেসেজ চংলাই চিনর বুবাগ্রাবো কক সানাই চিনি অনারেবল সিএম বো কক সানাই আনি কক কাইসানো হানি বুসা ত্রিপুরা সারক যে দাবি নতুই ইয়াগ্রুও ও দাবি 100% successful নাই চং বুইনি হা সেগিয়া চং অন্যান্য রাজ্য উত্তর প্রদেশ থং বিহার থং অন্ধ্রপ্রদেশ থং বুইনি হানি বরক বুইনি হা সেগো চং ত্রিপুরা রাজ্য সিনি হা টংমানি তাই খাকসা আসুক বায়াগনাম বুইনো বাগৈ তাই খাকসা বাগৈনি দিनै চং সাও অব কেন্দ্র সরকার বখানর মৈতংখা চং থানচা হংকাই অব মাননাই বনি বাগৈ আঙাসু কলক সালিয়া যত ত্রিপুরা সড়ক সিনি পইলা নাহারমানি যতনি ইমাং
alka alka ngai mano kento Tiprasani imang tabuk chini buskango separate greater Tipraland jottolo khorang tisade jottolo slogan kaide no greater Tipraland no race অব ত্রিপুরানি লাইভ বাও একটা হিস্ট্রি তঙ্গ 1967 নিচিবে লাগাতার 17 বছর অহানি যুবক রোগ নো অটোনোমাস নো রেস চবা খাইমানি পরে তিনি ক্ষমলং আজাইকা তিনি অক্ষমলং গচং জনসভা খাইনানি অধিকার মাংখা বনিবেগৈন পাইথাক চিনি অহা সাকাও থাংনানি হিংকাই কাইসানো লামা অবংখা বুবাগ্রানো বুসকাঙতयै বুবাগ্রা যা সামানি মুকুম চেরাবৈচং বুবাগ্রানো লগি মারানাই 100% নরগ্ন লাঙ্গা সুপং রুফাইনাই 100% নরগ্ন গোলা সুপংই রুফাইনাই 100% ত্রিপ্রাসানি ইমাংনো মুখ ছাং খাইরেনাই অবচিনি বিশ্বাস আসুনংসিতং যত্ন তেওয়াইসা সাব্রমনি সিমি ধর্মনগর পর্যন্ত যত ফাইনাই খাসুকসা চিনি ওয়ারিয়ার্সক নাইথক খাই কাহাম খাই নগক কিফিলই থাংবাজাতি হनै কক কেচারে আনি কক অরণমথাকা খলমখা ত্রিপ্রামথা আয়োগ লক্ষং বোবাগ্রা আয়োগ লক্ষং অনারেবল চিফ মিনিস্টার কর্নাট কে সাংমা লং লিভ খলমকা Belai belai kena hambai, cini edisi chairman, barang genang Jagadish Deborma Sarno, mini nangkuk mani kok, saya kena remani bagi. Tabuk hanya hai jeng kok kena lain mani pacungan tangai, tabuk cin beskango kok narik nai. Now, may I please call upon to our honorable. अब मैं सभी का अनुरोध करता हूं कि हमारे महाराजा को पुष्प अर्पित करने के लिए सभी सम्मानित अतिथियों को मैं विनती करता हूं कि आप सब आगे आए और हमारी महाराज को पुष्प अर्पण करें और सभी हमारे साथियों को भी मैं खड़े होने के लिए अनुरोध करूंगा कि आप सब खड़ा हो जाइए हमारे महाराजाओं के सम्मान में। ये हमारे दिल और दिमाग में बसते हैं, हमेशा बसना चाहिए। जब तक हम रहेंगे तब तक हमारे बुबागरा के प्रति सम्मान जिंदा रहेंगे। तेषा कोतर खाई आप खराब लाइनाई। जब तक हमारे सम्मानित अतिथियों हमारे बुबागरा को पुष्प अर्पित करने का कार्य समाप्त ना हो तब तक हमारे तालियां नहीं रुकनी चाहिए। साथियों अपनी तालियां जारी रखें जब तक हमारे सम्मानित अतिथियों हमारे महाराज Kesap tip tal pirmawo chasmai rang chakni khorang saborok sichalangkha aro ohoro bodol de khorok sade khorok ni de roja yapri Hujangai thangya nobar bai watui bai chini mukumu asuk no roja jesuk pano khunani naidi jesuk pano nobar gotor phaidi jesuk pano watui phaidi chini mukumu asuk no roja ke babano huimangla aboni bagai chini mukumu kuthang chini maharaja tabuk batongkho chini maharaja pradut kishor ji ko महाराजा की जय महाराजा की जय महाराजा की जय। अब हम अनुरोध करेंगे हमारे पड़ोसी राज्य मेघालय से आए हुए हमारे आज के सम्मानित अतिथि मेघालय से आए हुए हमारे सम्मानित अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री कर्नाट संगमा जी को मैं अनुरोध करूंगा कि आप माइक पे आके हमारे आंदोलनकारी सभी साथियों की मनोबल को बढ़ाने का कार्य करें। धन्यवाद। सभी साथियों को अनुरोध करूंगा
सीएम साहब के स्वागत में तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। खुलोंखा मंच पे उपस्थित हम सभी के प्रिय नेता महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक देव बर्मन जी, विजय रंखोल जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, स्टेज पे मेरे साथ बैठे हुए सभी एमएलएज और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सभी एमडीसीज, चेयरमैन, सीईएम, सभी हमारे असेंबली के एमएलएज और अलग अलग कोनों से आज इस महासभा में आए हुए सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों और सभी मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को मेरी स्टेट की तरफ से और मेरी तरफ से शुभकामनाएं और प्रणाम और नमस्कार कहना चाहता हूं। हम सबके प्रिय नेता, मेरे दोस्त महाराजा जी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने मुझे आज यहां बुलाया और आप सबके साथ इस महासभा में भाग लेने का मुझे उन्होंने अवसर दिया। उसके लिए मैं सबसे पहले महाराज जी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आप इस महासभा में क्यों जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने मुझसे यह पूछा, मैंने उनको जवाब दिया कि मैं मेरे तिपरासा के भाइयों और बहनों को मैं मिलने जा रहा हूं। मुझे उनसे मिलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। दूसरा मैंने कहा कि मैं मेरे भाई, मेरे दोस्त महाराजा जी से मैं मिलने जा रहा हूं। हां, और एक और बात कि मैं इसलिए भी जा रहा हूं क्योंकि मैं हमारे तिपरसा के सभी भाइयों और बहनों को यह बताना चाहता हूं कि जो आपके दुख दर्द हैं, जो आपके कठिनाइयां हैं, जो आपने अलग अलग इश्यूज उठाए हैं, जो आपकी सोच है, जो आपका मकसद है, इन सब चीजों में आपके साथ काम करने के लिए, आपका साथ देने के लिए भी मैं आज यहां पे आया हूं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्वी भारत का जो हिस्सा है, हमारे यहां पे अनेकों कम्युनिटीज, ट्राइब्स हैं, अलग अलग इंडिजिनस लोग हैं। और अगर आपने
पिछले 47 सालों का जो इतिहास भारत का देखा है, अलग अलग समय में अलग अलग नेताओं ने हमारे नॉर्थ ईस्ट के, उत्तर पूर्वी भारत के अलग अलग कम्युनिटीज के, इंडिजिनस ग्रुप्स के जो हमारी कठिनाइयां हैं, सोच है, इन्हें हमारे लीडरों ने बहुत सालों से इन्हें उठाया है। चाहे हमारे और आपके प्रिय नेता जो आपके प्रेसिडेंट हैं श्री विजय रंकल जी, चाहे मिजोरम के हमारे जो लीडर हैं श्री जोरमथंगा जी, या अलग अलग नागालैंड के, अरुणाचल प्रदेश के, मणिपुर के, हमारे मेघालय के जैसे पीए सांगमा जी थे, इन अलग अलग लीडरों ने हमारे अलग अलग इश्यूज को अलग अलग लेवल पर उठाया है। शायद रास्ते अलग हो, लेकिन हमारा मकसद और मंजिल एक ही था। चाहे हमारे तरीके अलग हो, इस सोच को और इस मकसद को उठाने के लिए हम लोगों ने अलग अलग कदम उठाए। मैं इस पे विचार करने नहीं आया कि कौन सा रास्ता सही था या गलत था, लेकिन जैसे मैंने कहा हमारी मंजिल एक ही थी। आज जिस तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट के हमारे अलग अलग कम्युनिटीज, इंडिजिनस ग्रुप्स, ट्राइबल कम्युनिटीज को जो अलग अलग कठिनाइयां हुई हैं, इन कठिनाइयों के खिलाफ आवाज उठी। हमारे लोगों ने हमारे इस पवित्र भूमि को रक्षा करने के लिए, इसकी रक्षा के लिए आवाज उठाई। हमारे संस्कारों, हमारे विचारधाराओं को, हमारे कल्चर को, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी रक्षा के लिए हम लोगों ने आवाज उठाई। हमारे युवाओं को उनकी रक्षा के लिए हमारे इन लीडरों ने आवाज उठाई। हमारी मां बहनों के लिए, उनकी रक्षा के लिए अलग अलग आवाज हमारे लीडरों ने उठाई। हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे अलग अलग लीडरों ने अलग अलग लेवल पर पूरे नॉर्थ ईस्ट में आवाज उठाई। और जब मैं ये कहता हूं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हमें मालूम है कि भारत में हमें सभी के साथ रहना है। हमें मालूम है कि जैसे भारत आगे बढ़े, हम चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का हर कम्युनिटी, हर नागरिक साथ आगे बढ़े, क्योंकि पूरा डेवलपमेंट तभी आएगा जब हर एक नागरिक, हर कम्युनिटी का जब वो आगे बढ़े तभी देश बढ़ेगा। इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम सबके साथ काम करना चाहते हैं, सबके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारी पवित्र भूमि को छीनने की कोशिश की, या हमारे संस्कारों को, हमारे कल्चर को, हमारे रीति रिवाज को बदलने की कोशिश की, हमारे युवाओं की फ्यूचर को नष्ट करने की कोशिश की, हमारे मां और बहनों को नष्ट करने की अगर कोशिश की, अगर हमारे आने वाले पीढ़ियों की जो जनरेशन का जो भविष्य है उसे खत्म करने की कोशिश की, तो हम चुप नहीं रहेंगे और हम कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे।
हाँ देशभक्त हैं और देश के लिए हम काम करेंगे, लेकिन अगर हमारे ट्राइब, हमारे कम्युनिटी, हमारे इंडिजिनस लोगों के खिलाफ अगर कुछ हुआ तो हम भी चुप नहीं रह सकते। और इसलिए दोस्तों आज मैं यहां आया हूं, मुझे याद है बहुत साल पहले मैं बहुत छोटा था, मेरी मां ने मुझे कहानी सुनाई। उस कहानी में उन्होंने बताया कि जब वो छोटी थी तो उस समय उनके दादा मेघालय स्टेट, हिल स्टेट के लिए लड़ रहे थे। और जब मेघालय के हिल स्टेट के लिए जब मेरी मां के जो दादा थे वो जब लड़ रहे थे तो मेरी मां की जो दादी थी उन्होंने उनको कहा कि तुम इसमें क्यों पढ़ रहे हो, अरे तुमको क्या मिलेगा, छोड़ो, घर के बारे में सोचो, ये सब हिल स्टेट मूवमेंट करके कोई फायदा नहीं है। मेरी मां की दादी ने मेरी मां की दादा से ये बात कही और उस समय मेरी मां ने उनकी बात सुनी। और जब उन्होंने सुनी तो मेरे दादा ने कहा, देखो चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो मैं काम आज कर रहा हूं इसका फल जो है मेरे बच्चों को, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को और आगे आने वाली पीढ़ियों को इसका बेनिफिट मिलेगा, उन्होंने ये कहा। और दोस्तों आज जो मेरे मां के दादा ने जो शब्द कहे थे वो आज एक सच्चाई है। और इसलिए आज जो इस महासभा में इतने सारे लोग अलग अलग जगह से आप आए हैं, शायद आपके मन में भी ये सोच होगी, लेकिन आप इस सोच को आगे बढ़ने मत दीजिए। आपको विश्वास रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा कि एक ना एक दिन आप कामयाब होंगे। यह विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है कि आप आगे आने वाले समय में हमारे जो सारे युवाएं हैं यहां पे, हमारी महिलाएं, हमारी मां, हमारी बहनें हैं, इनके फ्यूचर के लिए जो भी काम आज हम कर रहे हैं, जो भी काम आज आप कर रहे हो, ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूर इसका उनको फल मिलेगा। दोस्तों हमारा देश एक लोकतंत्र देश है और एक लीडर की आवाज से ज्यादा पब्लिक की आवाज ज्यादा शक्तिशाली है, यह आपको ध्यान में रखना है। पब्लिक की आवाज और पब्लिक जो चाहती है लोकतंत्र में वही सबसे आगे होता है। इसलिए जैसे हम आगे बढ़े, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे ट्राइबल्स, अलग अलग हमारे आदिवासी इंडिजिनस ग्रुप के जो हमारे लोग हैं, कहीं कहीं तो भाषाएं अलग हो सकती है, बहुत सारी ऐसी शब्द हैं जो आपकी लैंग्वेज और हमारे गारो लैंग्वेज से बहुत मिलती जुलती हैं, आपको मालूम है। जब आपके चेयरमैन और आपके कुछ लोग स्पीच दे रहे थे तो आधा स्पीच तो मैं समझ पाया, और इसी तरह हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज में और इंडिजिनस कम्युनिटीज में एक तरीके से एक जोड़ है, एक लिंक है जो हम लोग तोड़ नहीं सकते। और इसलिए हमें साथ रहना है, एक दूसरे का साथ देना है। जब तिपरासा का इशू हो
आपका कोई प्रॉब्लम हो तो हमें नॉर्थ ईस्ट के बाकी कम्युनिटीज को आपके साथ रहना है, आपके साथ चलना है, आपके साथ काम करना है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है। अगर हम अलग अलग बिखर गए और अलग अलग हमारे छोटे छोटे नंबर आए, क्योंकि डेमोक्रेसी और लोकतंत्र है, शायद कोई ध्यान न दे, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन यही डेमोक्रेसी है और यही हम लोग की राजनीति है। इसलिए ध्यान में रखना है कि हमारे लिए इस लोकतंत्र में हमारे नंबर बहुत जरूरी हैं, हमारी एकता बहुत जरूरी है, और जैसे कहा हमें एक दूसरे का साथ देना है। और इसलिए दोस्तों आज मैं यहां आया हूं, मुझे विश्वास है कि आज जो यहां पे हजारों की संख्या में, आज लाखों की संख्या में आज लोग जो यहां पे आज मौजूद हैं, मुझे विश्वास है कि यहां पे जो आपकी आवाज जो आप लोगों ने उठाई है, एक ना एक रास्ते से हमारी ये कोशिश रहेगी कि बुबागरा के साथ हम इसे पार्लियामेंट तक ले जाए और वहां हम इस आवाज को, आपकी आवाज को हम पहुंचाए। यह मेरा आप लोगों का से वादा है। हम चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली हम आगे बढ़े, हम एक सोल्यूशन निकाले और इन चीजों का हल ढूंढे। और इसलिए दोस्तों एक बार फिर ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप यहां इस मीटिंग में आए और आपने हमें इतना सम्मान दिया। मेरे साथ मेघालय के अदर एमएलएस भी आए हैं और पहली बार उनका भी यहां पे विजिट है, तो आज आप सबका प्यार देख के उन्हें भी बहुत खुशी हुई। और हम सब की ओर से एक बार फिर हमें सम्मान देने के लिए, हमें यहां पे स्वागत करने के लिए और बुलाने के लिए आप सभी को और बुबागरा को मैं पूरे दिल से मैं एक बार फिर सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। I would once again like to take this opportunity to thank all the organizing committee members for calling us here. And I would like to thank our Honorable Maharaja Saab for having invited me here to this program. And to all our friends who are watching us throughout the Northeast today, through different channels that are being telecasting this particular program all over. This is a very strong message of unity of the Northeast. And I want to tell our friends from throughout the Northeast, we are not here to fight or to go against any community or any individual or anybody. But we realize that when it comes to protecting our rights and our people, there will be nobody else but us to do it. And therefore, we must take up that responsibility. And hence today, when this mega rally is being organized, I'm here to show my solidarity and support for Tiprasa and for the Maharaja and for all of you, that we will work with you hand in hand to take the cause of the indigenous people forward. With these few words, I once again thank the Maharaja and wish all of you the very best. Thank you very much and Jai Hind. Belai kena hambai, Chini Meghalaya ni Chief Minister, Chini Bonam Gnang, Conrad Sangmajino. So thank you so much, sir, for your valuable speech. Hai no hai bin bagi kaisa phan kha kotar kaya phan kharap mo. Phaidi aboni yagulo chung hai no hai kok khana lai mani phai chung thangnai. Tinini chini pandani jotto ni slai nangkuk mani chini Tipra Mothani chief te founder
जिनी जतनी बखानी बिसिंग आजगै तंगनाय जिनी महाराजा तिप्रासानी मासिहा तिप्रासानी दैफां जिनी महाराजा प्रदुत किशोर देबबर्मा बिनि बुखुकतैजों नांकुकमानि कखनालायनाय महाराजा की बुबाग्रा की बुबाग्रा की महाराजा की तिप्रासा दफा की Ang puilaw no norok no kulung mas kang yaparo kulung kha. माननीय मुख्यमंत्री जी फ्रॉम मेघालय, मेरे मित्र, मेरे दोस्त कॉनराड सांगमा जी, हमारे संग हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट पू विजय कुमार रांखोल, यहां में चेयरमैन श्री जगदीश देबबर्मा, मेरे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अनिमेश देबबर्मा, सीएम पूर्णचंद्र जमातिया, एमएलएस, ईएम्स, एमडीसीज, सबको मेरा प्यार। मेघालय से और 4 एमएलएस आए हैं, सुबीर माराक, संजय सांगमा, अबिन स्टोन माराक, आप सबको भी नमस्ते। और मेरे एक दोस्त जो शिलोंग से आए हैं वो भी एमएलए हैं, फॉर्मर मिनिस्टर थे। 2006 में जब महाराजा किरीट बिक्रम मेरे पिताजी का देहांत हुआ था तो उस समय वो आए थे। उनको हम पाइडांग बोलते हैं, लेकिन यहां में सब बनते डॉर लिंगडो से बोलते हैं। नमस्ते कुलुंखा। आपको जो सुनना था आपने मेघालय के सीएम से सुन लिया, कैसा लगा? नहीं, कॉनराड सांगमा जी को सुनाई नहीं पड़ता है। कैसा लगा? सुनाई पड़ा मुख्यमंत्री जी? देखिए, भाषण तो सब लोग देते हैं। बुबाग्रा भाषण देने नहीं आया है, बुबाग्रा आपको कुछ बोलने आया है, आपसे बात करने आया है, आपको सच्चाई दिखाने आया है। अंकेबोनी क्रिया, अंकेबोनी क्रिया पहले भी नहीं डरता था, उस समय भी नहीं डरा। और तिप्रासा के लिए, तिप्रा जाति के लिए, हानि बुसा के लिए, अपना बुमा के लिए, अपना बुरुई बदौल, अपना सेकला, अपना सिकली, अपना चिला के लिए, अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए बुबाग्रा तिप्रा मोथा हमेशा आवाज उठाएगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। पिछले 5-6 महीने से मैं सुन रहा हूं, बुबाग्रा तो हार गया, बुबाग्रा कॉम्प्रोमाइज करेगा, तिप्रा मोथा नहीं जीत पाएगा, हार जाएगा। लेकिन जब तक अपना बुकुंबारा बुबाग्रा के साथ है, नेता आएगा, नेता जाएगा। तिप्रासा एक जगह में खड़ा होकर अपना अधिकार के बारे बात करेगा। क्या रंग, क्या पोस्ट, क्या पोजीशन, जब तक अपना गरीब तिप्रासा को अधिकार नहीं मिलता है। क्या बुबाग्रा, क्या
मंत्री, क्या नेता जो अपना जाति को भूल के अपना बारे सोचता है। इलेक्शन के टाइम सबने बोला अलायंस होगा, सबने अलायंस किया है, सबने अलायंस किया है, लेकिन अलायंस 2 राज्यों में नहीं हुआ। मेघालय कॉनराड संगमा अकेला लड़ा, जीता। तिप्रा मोथा अकेला लड़ा, जीता नहीं तो क्या दिखाया इंडिया को। और कोई एक इलेक्शन में जीतता नहीं है, हारता नहीं है। ये फाइट किसी को मंत्री बनाने का नहीं है, 20 आदमी को एमएलए बनाने का नहीं है, किसी को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। ये फाइट 15 लाख तिप्रासा को अधिकार देने का है। ठीक कह सका, ठीक कह सका। मीडिया के लिए तो एडीसी में बुबागरा, वो एक नेता बोलता है अमिताभ बच्चन है, अगरतला में अमरीश पुरी है। होने दो। अगर घी सीधा उंगली से नहीं निकलता है ना, तो टेढ़ा उंगली करके भी घी को निकालना पड़ता है। आज I want to tell you this to the media, because you are also going outside Northeast. You are also going to the rest of Northeast. क्या हो रहा है? सिक्किम में बाढ़ आया, मीडिया बात नहीं करता। मणिपुर में कितना लोग मर रहे हैं, घर जल रहा है, सबका कोई साइड का नहीं, हर साइड दुखी है, उनका घर जल रहा है, मीडिया कवर नहीं करता। इजराइल में क्या हुआ, पैलेस्टाइन में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान खेल रहा है, उसको कवर करो। हम लोगों का प्रॉब्लम, नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम आप लोग इग्नोर करता है। क्यों? हम लोग इंडियंस नहीं है? हम लोग भारत माता की जय नहीं बोलते हैं? कॉनराड सांगमा ने जय हिंद नहीं बोला? हम भी तो हिंदुस्तान के हैं, हमारा भी तो प्रॉब्लम है, लेकिन कवरेज नहीं है। क्यों? इसके लिए द टाइम हैज कम for all the indigenous people, all the Hani-Busas of Northeast, whether you are Khasis, Garos, Jaintias, Boros, Dimasas, Meiteis, Kukis, Nagas, Tiprasas, Mizos, to come together, एक आवाज में अपना वॉइस को दिल्ली में भेजो। इसके लिए बुबागरा थानसा बोलता है। थानसा का मतलब मुख्यमंत्री जी, यूनिटी। थानसा हो तो एक चींटी भी हाथी को मार सकता है। हम लोग तो हानि बुसा है। वी नो हाउ टू फाइट, बट वी आर डिवाइडेड। क्योंकि हमेशा हमने पार्टी के बारे ज्यादा बात किया, जाति के बारे कम बात किया। आप नागालैंड जाओ, जाति पार्टी को चलाता है। आप मेघालय जाओ, पाइडांग इज हियर, बंतैडोर, योर रोंगबाशनोंग, द दरबार, योर कम्युनिटी, आपका कम्युनिटी टेल्स यू व्हाट टू डू। गारो हिल्स जाओ, नोकमा अपना कम्युनिटी को बताता है क्या करने के लिए। यू गो टू मिजोरम, द मिजो सोसाइटी टेल्स द लीडर्स, द पॉलिटिशियंस टू डू व्हाट दे वांट टू डू। यहां में हमारा नेता किसी और का बात सुनता है अगरतला में, थोड़ा सा रंग के लिए, पद के लिए, पैसा के लिए, और अपना ही तिप्रासा को
बांट के कोई और कंट्रोल करता है। थानसा कुरोई, थानसा ओंगी, थानसा को लो। थानसा नहीं रहा, आपका जिंदगी तो गया, बुबागरा भी, अब वो उम्र नहीं रहा, उम्र हो गया, हमारा आधा जिंदगी चला गया है। लेकिन आपको 500 रुपए लेकर कोई दूसरा पार्टी ज्वाइन करना है? 500 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, किसी को कुछ पोस्ट मिल गया, पार्टी छोड़कर रंग के लिए आप दूसरा पार्टी ज्वाइन करेगा, तिपरासा को धोखा देगा। नेक्स्ट टाइम अपना बच्चा को देखो। पूरा जिंदगी आपने झाड़ू मारा, नौकरी किया, आवेदन किया, निवेदन किया, आपका बच्चा के पास आज स्कूल है, शिक्षा है। शिक्षा है तो हम लोग काउब्रू, कॉक तिपरा, कॉक बोरोक, काउ तिपरासा, कॉक तिपरासा में बात भी नहीं कर सकता है। क्या है ये? आज आप जाके नौकरी मांगो, मिलता है? नहीं मिलता है। पुण्य चंद्र यहां में बैठा है बड़ा खुमलुंग में, अगरतला जाकर भीख मांगना पड़ता है, थोड़ा सा पैसा दो। इसको हानि भुसा बोलता है। हम लोग गरीब हो सकते हैं, भिखारी नहीं हैं। वी आर नॉट बेगर्स। अनिमेश, यू सेड समथिंग। हमारा सीए का स्पीच यहां से शुरू हुआ था, एंड दैट डे हम लोग कुछ नहीं था, आज 3 क्या 5 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन मैंने उस दिन यहां में कुछ बोला था, अनिमेश, यू आर फॉरगेटिंग। मैंने बोला था, नुंग बुबाग्रानो सिनियाखो। आप लोग रेडी है? ये फाइट अधिकार का है, ये फाइट हमारा ग्रेटर तिपरा लैंड का है, और ये फाइट चलते रहेगा जब तक हमको अपना मकसद नहीं मिलेगा। हम लोग फाइट करते रहेंगे। रेडी? हमको सुनाई नहीं पड़ता, कान भारी है। आर यू रेडी? आज चाकू ही नहीं खाया आपने? आर यू रेडी? अगरतला में बच्चा लोग, यहां में बुमा है, बुरुई है। आप सोचो, अगरतला में बच्चा लोगों को लैपटॉप मिलता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल मिलता है, हम लोगों को गाय, बकरी और सुअर मिलता है। हमको कंप्यूटर चाहिए, बोलता है नहीं, तुम्ही मुसुक पालो। ढलाई में, आपका रायमा वैली में क्या मलेरिया से, डायरिया से मरता है लोग? अगरतला में कोई डायरिया से मरता नहीं। अगरतला से 30 किलोमीटर दूर लोग मरता है। क्या मिला ये राजनीति से? क्या मिला लाल सलाम बोलकर हमको? पूरा इंडिया में मानिक बाबू ने, पूरा इंडिया में मानिक सरकार ने बोला, आमी गरीब मुख्यमंत्री, आमार काছে কিছু টাকা নয়। खुद तो गरीब रखा, तिपरासा को नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब आपने रखा। जवाब देना पड़ेगा आपको। आज का तिपरासा भीख नहीं मांगेगा, आज का बुबागरा झुकेगा नहीं। आज मेघालय से मेरा दोस्त मुख्यमंत्री आया, ही इज कम हियर। आज इंडिया सपोर्ट कर रहा है, आज असम सपोर्ट कर रहा है, मेघालय का सीएम खुद आ रहा है। तिपरासा ज्यादा दिन बाकी नहीं है, थोड़ा दिन यूनिटी रखो, थानसा रखो, एकता रखो, मुनखाट रखो। कॉन्ड्रेड सांगमा भी बुकुंग बारा, हम लोग भी बुकुंग बारा नरबुंग।
कॉनराड सांगमा भी जब दिल्ली जाता है, नॉर्थ ईस्ट कोई नहीं जानता गारो कौन, हम भी जाता कोई नहीं जानता तिपरासा कौन। दिल्ली जाकर एक आवाज में अपना इंडिजिनस ट्राइबल जनजाति का प्रॉब्लम को रखना पड़ेगा। दिल्ली को भी हमारा बात सुनना पड़ेगा। मैंने कुछ गलत बोला? उस दिन कुछ लीडर बोल रहा था कि बुबागरा गलत बोल रहा है। नया नया पार्टी खुल रहा है, खोलो। नया नया पार्टी खोलने से आपको कुछ मिलेगा? कुछ मिलेगा थानसा तोड़ के? हमने आज भी ग्रेटर तिप्रालैंड को छोड़ा नहीं है। तो आप क्या कर रहा है? यहां से पैसा, यहां से पैसा, टिकट नहीं मिला तो पार्टी खोलो। आप टिकट के लिए जाति को धोखा दे रहा है। बुबागरा खुद नहीं लड़ा, विजय रांकोल खुद नहीं लड़ा, जगदीश वर्मा खुद नहीं लड़ा। हम लोग ने अपना टिकट सैक्रिफाइस किया क्योंकि हम लोग तिपरासा के लिए फाइट कर रहा था। आपको टिकट नहीं मिला, आपको टिकट नहीं मिला। बुबागरा भालो मानुष नय, बुबागरा खराब है, टिकट नहीं मिला। नेता बनना है, पावर और अधिकार अलग है। पावर मेवाड़ के पास था 5 साल, वो पावर है। पुरनो के पास है, वो पावर है। अधिकार एक गरीब औरत या बुरा के पास होना चाहिए जिसको कोई जमीन से नहीं निकाल सके, जैसा डुम्बुर में हुआ। अधिकार वो होता है कि आपका कामी में आपको आपका नौकरी मिले, उसको अधिकार बोलता है। पावर आएगा 5 साल के बाद जाएगा। अधिकार और पावर में फर्क है। हमको पावर से पहले अधिकार चाहिए। और हम किसी के खिलाफ नहीं है। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, वी आर फॉर ऑल द कम्युनिटीज, बंगालीज, मणिपुरीज, मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, वी आर फॉर ऑल कम्युनिटीज। हम कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। हमने आज तक वायलेंस नहीं किया, करेंगे भी नहीं। डेमोक्रेसी में, गणतंत्रता में विश्वास करते हैं, लेकिन खरीदने का कोशिश किया तो तिपरासा का जनता अपने लीडर को छोड़ेगा नहीं, आपका घर को जला देगा। और लॉलीपॉप दिखाना बंद करो, लॉलीपॉप दिखाना बंद करो। जो लोग चीनी हाथ चीनी शासन बोलते थे, आज लॉलीपॉप खा के चले गए। क्या मिला? क्या मिला? कम्युनिटी को क्या मिला? कुछ मिला? कुछ मिला? हमको कम्युनिटी को कुछ देना है। इस बार ग्रेटर तिपरालैंड कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन का आंदोलन चलेगा और नवंबर पूजा के बाद आप लोग सब बुमा, बुरोई, YTF, मोथा, TISF, तिपरासा दोपा एक हो जाओ। इस बार एक और धक्का देना है। दिल्ली को दिल्ली को नींद से उठाना है और जमीन को हिलाना है। आर यू रेडी? सब लोग एक बार खड़ा हो जाओ। May I request everyone on the stage to also stand up? आंख बंद करो, दिल में हाथ रखो।
कैसा लगा? शांति मिला ना? सिर्फ 30 सेकेंड हम लोग शांति से दिल में अपना जमीन के बारे सोचा, अधिकार के बारे सोचा, कैसा लगा? अच्छा लगा? अगर आप सिर्फ थोड़ा दिन और रुको, अगर थानसा रखो, एक रहो, कोई नहीं हम लोग को हरा सकता है. Nobody can defeat us. सब लोग एक आवाज में तिप्रा दफा आयुक लॉकथोंग बोलो. तिप्रा दफा. आज आपने मस्देंग नहीं खाया, आप ये बोलो. यहां का ग्रुप, यहां चुप रहना, यहां में बोलो. तिप्रा दफा. नहीं, ये लोग ने खाया है, आप लोग चुप है. फिर से तिप्रा दफा. हाँ, अब यहां तिप्रा दफा. 50-50 है. अब थानसा होके, तिप्रासा होके, not as Debarma, Jamatia, Riang, Uchoy, Koloy, Kaipeng, not as anybody, but as Hani Busa, as Tiprasa, एक आवाज में. Tiprasa! 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 Belai Belai no Hambai. Once again, thank you very much, Conrad Sangma, for coming. We love you. I love you. Tipra Dopa Aik Lokthong, Tipra Sa Aik Lokthong, Tipra Motha Aik Lokthong. Belai no Hambai. हमारे बुबागरा को बहुत बहुत धन्यवाद कि बुबागरा से की बातों से हमारे सभी साथियों ने अपने मन में ये तय कर लिया कि आज के बाद हमारे एकता को बरकरार रखना है और हमारे एकता को समर्थन देते हुए हमारे पड़ोसी राज्य मेघालय से आए हुए हमारे माननीय श्रीमान कन्नड़ संगमा जी की बातों से भी हमें ऐसा लगा कि हम अब अलग नहीं बल्कि एक साथ ही है. तो हमें आशा है हमारे एकजुटता की ताकत से आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट के जितने भी इंडिजिनस लोगों की समस्या है वो समाधान हो जाएंगे. कैसे साकलाई मुंग चीनी बुखुक जे खरकसानी. अब हमारे महाराज हमारे आज के अतिथि मेघालय के सीएम सर जी को ये बेत में सौंपेंगे. तो हमें ये हमारी धरोहर है, ये हमें यादगार बनाएगी कि आज के दिन को जब भी त्रिपुरा की याद आएंगे हमारे सीएम साहब इसको ताकेंगे तो हमारी बुबागरा की याद आएंगे और हम त्रिपुरा साहब को दिल में याद होगा. अवनो सुनामनाय हिंगांके अवनो याफारनाय हिंगांका चिनी ताकुक सुक्रमणि देबरमा बनबो बेलाय बेलायखिन हामबाय ताकार जला कामिनी चिनी ताकुनो बेलाय बेलायखिन हामबाय. Belakeno hambai, jeng kebang mak nangkuk mani kok nalaika, tabuk hai no hai, cini pandano, paine ni bagai saklai dunai, cini tipramothani, tipramotha patini, President Marungunang Sarbike Rangkong. Mr. Sangma, the Honorable Chief Minister of Meghalaya, and all other honorable MLAs from Meghalaya. I thank our Bubagra also. You have come all the way from Shillong and have taken valuable time. We thank each one of you. Nara jotono ka ham kam tai bisa pirok thangdi lamaro ko gondugul ongyatai joton daitto nawai thangpai di tabo orono ti meeting paika ang gusna khaika hambai. Hambai sini tinini panda kotorni Presiden Sarno. Bubagra long live. Bubagra long live. Tipramotha long live. Tipramotha long live.
Tansani Pani Bisinti Greater Tipralensinam, no. Greater Tipralensinam, no. Bubagrake Tipra Motake Jatana Hambai, Paitaga Koinai, Jatanoga Piranai Lukurano, Nongni Malkunrogo Janija. Kacang truk Tangai Kaham Kring Payman Kaham Kring Sogan Bagay, Jotano Saito Lady, Kaisa Saklaimung, Buku Koroksani handbag, Glajak Singamanka, Kebo Kamazaki Tonke, or a Pai Lang Paidi, Hambai. I know how Saklai Pinai Buku Koroksani handbag Jodi Kebo Kamazak Tonkai Aniago Ang Yakuzu Kaitisha Punuri Tonga Bishinga Tamotong and Kulok Nigeria. Jack Kamazang Nai, Aniago Paina Payaning Tung, Hambai. Haina Hai Shakla Jago, Sing Janija Malkung to be Pemani. Chini driver Rong no Koidi, Truke Chalui Tangani Bagay, Tam Hinba Sing Tabu Nogosiki Pilnaba, Kisa Lewi Shogipano Kununya, Haine Bagay, Dati Tangani Takudi Lady, Jotono Kachanke Kaham Krinke Nogos Hogan Bagay, Chini driver Rong no Koidi, Truke Langan Bagay, Chini driver Rong no Bang Koinai, Narogobarte Kayaui. Gari no truk ke chini lukurong no kaham kereng tu mani kaham kereng jaga wo posokui renani bagai hambai. Chini Simna Bidan Sabha Kendra ni Boram Ganang MLA Sahib koyo joto haksal sampani final lukurong no tai bong ni malkung driver rong no norok nong ni tu mani lukurong no kaham kereng ke nogo atlang thani wo norok Mo Songjajak Pandani Soban Nokpang Sini Tipra Mothani President Bromganang Bijay Kumar Angkol Ora Sugjak Sini TDAD Sini Chairman CW Sini Member Bromganang Jogadish Daborma Asugjak Sini EM Rock MLA Rock MDC Rock, Senior Leaders, Tipra Mothani, TWF, YTF, TF, TISF, Nijoto Jumarok Nani Kaka Hamte Choban Chibayaporo. Pandava Fainai, Sini Security, Department Niborok, Tai Hasal Sampane Fainai, Joto Mapokra Tauktai Bukuksang, media person, author media friends, Joto Anikane Kaham, Tai Choban in Chibayaprinai, non Busango Kok Tacha Tiny Sawan. Kazane Takurok, Tinimo, 14 October 2023, Bubograni Kobongmong, Korang Kutibai Kobokmong, Sini Democratic Movement ni Mo Kaisa Belai Kotor Kok Sini Mega Mass Rally Abalu Kutumong Panda Sini TDAD Sini Headquarter Mo Kubulungo Sing Tini Program Ma Klaimani Tamane Bagi Singo Program Klakya Kaisano Sini Agenda Kaisano Sini Nasing Mong Tai San Mong Asan Mongka Tipra Hastani Tipra Sarokno Mutangai Tonane Greater Tipra Land Vini existent Sarbavelti Kutumong of Khatane Takurok A Kutumoni Bishin Tinai Barot Sorkar Taboni Hastani O Hayungni Sorkar Jotoni Thani Singh Message Rohoro O Tipuraja Tipra Sarokni Oha Osung, Korok Tichawi Tongnane, Sini Sarvavita existence Baginai, Indian Constitution ne, 2 and 3 article, Jai state hot, O separate state Sungamaranai, Aro separate state, Greater Tibralandri Hanke,
সেদিন চবা ও তিনি মহলয়নি দিনে ও চবা ও তিনি বাথাকি তংলাক সেদিন চবা নরক কাহাম কেন সাইমানো ননে ফুল কর্পোরেশন সেই দ্রমণতে সাবরম সমস্ত অলি গলি আনেছে কানেছে সর্বত্র তিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সেদিন ত্রিপুরাসা বারুকি হালামুনিষ্টা জনজাতি গোষ্ঠী ন রক্ষা খানের বাকি চবা শৃঙ্খলাই দङ এই চবা দিল্লির যন্তর মন্ত্র পর্যন্ত থাই কাপিকা जों তিনি স্পষ্ট বার্তা বিজেপির নেতৃত্বে যে এনডিএ গভর্নমেন্ট সেই দাবি দাকি দাকি একসেপ্ট করে দি সেই দাবি দাকি দাকি মানে না দি হায়কে সিনি চবা অর থাকিয়া নো সেপারেট স্টেট নো রেস অবতীর্ণেশন ও স্প্রিটিনেশন তাবো जों চবা খাই দং খাজনে তাকুরক অনেক যারা সমালোচকরা কক্সাও রাজ্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বুবুগ্রানের নেতৃত্বে সদ্য সমাপ্ত রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন প্রথমবার লড়াই খাইনাই ইতিহাস সৃষ্টি খাইকা মহারাজা প্রদূর বিক্রম কিশোর দেববর্মানের নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্য যার কারণে আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্য প্রধান বিরোধী দল হিসাবে আমরা স্বীকৃতি লাভ করেছে বন্ধুগণ ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রথমবার নির্বাচনের লড়াই করে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছি এবং স্বীকৃতি অর্জন করেছে বন্ধুগণ আমাদের ঐক্যতার কারণে থানচার কারণে এই থানটাকে আমরা অটুট রাখতে হবে এই থানটাকে আমরা আগামী দিন আরো বিশালভাবে নিয়ে যেতে হবে যতদিন না আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড না হয় যতদিন না গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আমাদের প্রাপ্তির লাভ না হয় ততদিন আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে এই রাজ্যের আমাদের ভূমিপুত্র জনজাতিদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নরক তিয়ার তো না বলে ত্রিপুরাল্যান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মায়া থাক পর্যন্ত চবা খানান বাগিনাই তিয়ার দাতং খাজানি তাকুরক বেলায় কেন হামবাই বনবাগী সিনি ও খরাং আজকে বুবুগ্রানি নেতৃত্বে সিনি নর্থ ইস্টে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য মেঘালয় রাজ্য নেই এনপিপি সুপ্রিমো বর্তমান মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মহারাজার আহ্বানে উনি আমাদের আজকের এই বিশাল সমাবেশ মহাসমাবেশ তাও পবিত্র একটা দিনে মহালয়ার দিনে আমাদের সোলেদ্রিতে আমাদেরকে সমর্থন করার জন্য আমাদের দাবিকে আগামী দিন আরো জোরদার করার জন্য এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের আজকের সবার প্রধান অতিথি হিসাবে আসছেন ইতিমধ্যে আমরা শুনেছি উনি আগরতলা মহারাজার বীর বিক্রম মানিকর বিমানবন্দরে এসে পুষেছেন আমাদের সবার স্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন বন্ধুগণ আর কিছুক্ষণের মধ্যে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা আমাদের এই জনসভার মধ্যে আমরা পেটে চলেছি বন্ধুগণ অবনবাগী সিং তিনি বুঝে নাই বসে কে সিং তিনি তংসনানি কক মেঘালয়ানি মুখ্যমন্ত্রী সিনি খরাং হামজাকি নাই সিনি সানমুন হামজাকি নাই বুবুগ্রানি খরাং বাইকে মানজই নাই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী স্থানীয় বার্তার হনানায় ত্রিপুরা রাজ্যের এই ত্রিপুরা সাথের দাবি অতি সতর মেনে নিন এই হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য আমাকে আসল তিনি মতো আসল তিনি মহালয়ন দিন মহা আগমন তিনি পাশের রাজ্য মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী সহ বিনি একজাক বিনি দল নি নেতারক তিনি চিনিও মঞ্চ উপবিষ্ট নাই তাই কিছুক্ষণের মধ্যে ট্যাঙ্গিং নাই এই অবস্থা অবশ্যই তিনি লড়াই ন জারি মাখানে খাজানি তাকুরক সিং খা বাই চুগিয়া সিং খা বেলি চুগিয়া বুবুগ্রা তিনি সঠিক একজনের নেতৃত্ব শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের নেতাই আবার তিনি দেশনি রাজ্যনি
অরসীমী সীমিত লিয়া আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত এই ত্রিপুরা সানি খরং পুষকই দङ যার কারণে নরক সাইমানো সেই কেমব্রিজ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি পৃথিবীনি অনেক নামি দামি অনেক বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় থাকি নাই অনেক স্পিচ বক্তব্য মানে কগ্রক এই হচ্ছে সাক্ষী এ হচ্ছে ইতিহাস কাজী খাজিনী তাকরক সঙ্গে একজন সুসন্তান রাজ পরিবারের সুসন্তান তাই কেবল সিনির রাজা সিনি বুবুক রানা সিং তাবুক লগি মার নাই থানচানি স্পিড সিং কেবল শক্তিশালী মা খাই নাই যার কারণে সিং তিন মঞ্চ থেকে আহ্বান খাইরে মঞ্চুঙ যারও অনন্য দল দাবুক টংনাই বুবুক রানায় থানচা একতায় বল উইনিটি স্ট্রেং ইউনিটিनि स्ट्रेंग न जों दिनै मा बुजिनाय बेनि जे सिगनिफिकेन्ट तावुक बिलाइ कोनो थिनि थानिव दङ आबनि खाजानि ताकुरा बुखरक तामनि बागै जों दिनै এই রাজ্য গ্রেটার ত্রিপুরার মা সানকা আর কোনো जों তাই তালকে সানা নাংলিয়া যত হাজার হাজারিয়া লক্ষ লক্ষ বরক তাবক এই ত্রিপুরা দিন ত্রিপুরা সড়ক এবং অন্যান্য জনজাতি গোষ্ঠী বহাইন তিনি বুবুগ্রার নেতৃত্বে অদাবিনী যুক্তিযুক্ত ন মানি উইনাই আজকে ত্রিপুরা একজন ত্রিপুরা বংশবা দেব এই ত্রিপুরা মথব নিনি সিনি টিসিএফ সংগঠন সিনি বিশিঙ্গন ওংখা এই টিসিএর নমর সিং হামবাই মারব সিনি যে দাবি সিনি যে উদ্দেশ্য সিনি যে মিশন সিনি যে ভিজন সেই মিশন সিং সাকসেস খানেন বাগিনাই তাবো বুবুগ্রানি ইয়াক জমিনে চবাব নখর যাক আমন ভাই সিং খাবাই থাইক্রে সিনি দাবি তাই বিষয় দিগলাক जों যদি থানচাকে তহাঙ্কে এই দাবি তাই হাঁচালিঙ্গিয়া কারণ বরকন তুবো গণতন্ত্র দেশ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে যদি বিজেপি সরকার ইয়াঙ্কে আমার উপরে যে কোনো সরকার ফাইটং সেই আন্দোলন একতার সঙ্গ শক্তিশালী খেলেকে একতা নি সেই ফল একদিন একদিন দেশনি যে কোনো দল যে কোনো সরকার যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি ফাইটং কেন্দ্র ও দিল্লি সরকার ফাইটং जों आबनो जों नासिगि लाबग्रै सिनि नासिमुंखा थानचा सिनि नासिमुंखा एकता आबनो जों तिनि बुचानाय खाजानि ताकुरक आबनो बागै जों तिनि এই মহা সমাবেশ মেগা মাস গ্যাদারিং এই পবিত্র দিন মহালয়ানের দিন जों সময় মাতানাই আমাদেরকে শপথ দিতে হবে আজকে এই পবিত্র দিনে এই মহালয়ার দিনে মহাসমাবেশ থেকে আমাদের নতুনভাবে শপথ নিতে হবে যতদিন না আমাদের দাবি না হয় ততদিন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে এই লড়াই জারি রাখতে হবে বুবুগ্রার নেতৃত্বে ত্রিপুরা মথাকে আরো শক্তিশালী করতে হবে অবরোচিনী তিনি নংথানে বিনীত আবেদন নরথানি খাবাই খুবাই সিং কবকপানি আসল কক খাজানি তাকুরক অনেক হাসাল সাম্পায় নরক ফাইকা তিনি সাতং সাতং হুইয়া হইনাই ওয়াতই সাতং ওয়ানে হইনাই দ্রমনগে সাবরুম পর্যন্ত সমস্ত বরক ফাইনে রক্ন নর ন তে ওয়াসা ত্রিপুরা মথানে গিনাই বুবু গ্রানে গিনাই ন ন আং আনি সেলুট দিব খুলুমু খাজানি তাকুরক আসেক সাইনানি কংমু থাকা যতনে খুমরুম পাকা বুবু গ্রাই লক্ষং ত্রিপুরা মথায় লক্ষং ত্রিপুরা সাই লক্ষং যতনে ওয়াসা স্লোগান বুবুগ্রা বুবুগ্রা আয়োগ লক্ষ্য বুবুগ্রা আয়োগ লক্ষ্য গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাতিনো মানঠো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাতিনো মানঠো ত্রিপুরাসা আয়োগ লক্ষ্য ত্রিপুরাসা আয়োগ লক্ষ্য হামবাই খুলুমকা বেলাইখেনো হামবাই চিনি এক্স এমএলএ ওয়া খেবা ত্রিপুরা মথানি সিডব্লিউসি नि मेंबर सार राजेश्वर देबबर्मानो बिनि नांकुक मानि कक साइ खोनारो मानि बागै फाइदि हायनो हाय जों कक खोनालायमानि फाइचिङो थांलायफिनाय जोंनि बोसकाङो ताबुक कक नारकनानि बागै कबक जाकनाय आबुंखा बरम गोनां गरि शंकर रियां एक्स डेपुटी स्पीकर त्रिपुरा लेजिस्लेटिव एसेम्बली नि ओंया खेबा त्रिपुरा मथा पार्टी नि
सेंट्रल कमिटी नि एडवाइजर बरम गुनां चिनी रियां सारनो कबक जागो बिनि नांकुक मानि कक नारक फाइनानि बागै हामबाय যত্ন হামবাই তিনিব চিনি এডিসিনি খমলংনি যে মাঠ মটর স্ট্যান্ড মহনো মাঠ যে সমাবেশ তামনি বাগৈ চিনি যে জন্মসিদ্ধ অধিকার গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড চিনি হা চিনি তংথাই যে দাবি খাইমানি ও র্যালি জনসমাবেশ বা সভা সভানি মানগাং সভাপতি চিনি ত্রিপুরা মথা দল নিব সভাপতি মাননীয় বিজয় রাংখল মহোদয় তাকো সিনিয়র লিডার এডিসিনি চেয়ারম্যান শ্রী জগদীশ দেববর্মা মহোদয় ফাইনাই এমএলএ রাও এক্সিকিউটিভ মেম্বার টিটিআইডিসি এমডিসি রাও দলনি সংগঠনে আদম হোগরা রাও ব্রৈনি দল জোয়াই ফাইনাই তাখুমকুম মামসা যত্তনানি খাকচামা ফিয়া আবার সবাইকে আমি আমার আন্তরিক ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে কেন এই রৌদ্রের মধ্যে এই কষ্ট আমরা করতে যাচ্ছি আমাদের যে জন্মসিদ্ধ অধিকার এই ভূমি কাদের ছিল এই ভূমি ছিল আমাদের আজকে আমরা প্রকৃতির আমাদের উপজাতিদের জীবনের কি অত্যন্ত পরিহাসের ব্যাপার সেই ভূমি আমরা দাবি করছি যে হা চিনি তমনে আবো হান সে তিনি দাবি খেয়ালি চৌ আসু কষ্ট মাংলাই তো দাবি খাইখে দাবি করলেই যে পাওয়া যাবে দাবি করলেই যে মিলবে এটা কিন্তু বিশ্বাস্য না তো কি করতে হবে আমাদের লড়াই করতে হবে লড়াই বলতে বন্দুক লাঠি দা এগুলি দিয়ে নয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিকভাবে আমাদের দাবির সপক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে হবে এবং যারা সরকারে আছে যাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে আমরা ক্ষমতা তুলে দিয়েছি এই রাজ্যের ভারতবর্ষের তাদেরকে বাধ্য করাতে হবে তারা যেন আমাদের কথা শোনে একটা ঐতিহাসিক কথা বলে যুগে যুগে শক্তিমানেরা এমনিভাবে দুর্বলদের নিষ্পেষিত করে শাসন করে দাবিয়ে রাখে এটা ঐতিহাসিক সত্য আমরা দুর্বল শিক্ষায় দীক্ষায় আমরা অনেক তলানিতে বলা যায় অর্থনৈতিক অনেক নিচে যার ফলে আজকে রাজনৈতিকভাবে আমাদেরকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে আমরা শোষিত বঞ্চিত নিষ্পেষিত দিল্লি থেকে অনেক কিছু পাঠানো হয় অর্থ স্কিম সুবিধা কিন্তু এইখানে এসে সেইগুলি হাওয়ায় উড়ে যায় আমাদের কাছে পৌঁছে না এটা আজ নয় ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর ত্রিপুরা রাজ্য যখন ভারত মুক্তি হয় তখন থেকেই তার পায়তারা চলছে এবং এখনো চলছে আর আমরা উপজাতিরা এত রিলাক্টেন্ট এত নিশ্চিন্তে আমরা আছি যে সব কিছু হারানোর পরও
আমরা কিন্তু নিশ্চিন্তে আছি, কোনো অ্যাপ্রিহেনশন নেই আমাদের। চুয়ানায়া ওয়ানসোগিয়া সুদূর ভবিষ্যতে তেমন আবচৌসিয়া। অথচ বিভিন্ন দলে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে আমরা আমাদের শক্তি ক্ষয় করছি, এটা অত্যন্ত লজ্জার। সেই যুব সমিতির আমল থেকে এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের স্বয়ং শাসনের জন্যে, অধিকারের জন্যে লড়াই হয়েছে, আন্দোলন হয়েছে, ষষ্ঠ তফসিল দেওয়া হয়েছে, শিখ শিডিউল এখানে চালু হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কোনো ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি তাকে। হাত পাবিহীন একটা কিমাকার প্রশাসন আমাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনারা শুনে অবাক হবেন না ওয়ানসুক ভাইয়া, গত বছর মিজোরামে লাই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ইলেকশন আমি গিয়েছিলাম। সেখানে একটা অফিস দেখলাম, অফিস অফ দি রেভিনিউ অফিসার, লাই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, মমতিয়া সাউথ, মমতিয়া ডিস্ট্রিক্ট। আমি অবাক হয়ে গেলাম, এত ছোট একটা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, কত হবে তাদের জনসংখ্যা? লাই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে 30 থেকে 40 বা 50, 1 লক্ষই ধরলাম। তারা রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট পরিচালনা করছে, চালাচ্ছে। আর আমরা প্রায় 15 লক্ষ উপজাতি এই এডিসিতে তহসিল অফিস পর্যন্ত আমাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। আমরা দাবি করবো না কেন? কেন আমরা আমাদের অধিকার আমরা চাইব না? আমি এই দীর্ঘ বক্তৃতা রাখার জন্য এখানে উঠিনি, কারণ আমাদের অতিথিরা আছেন, বুবাকরা বলবেন তাদের মূল্যবান কথা শুনতে। আমি জাস্ট কয়েকটা রিসেন্টলি পত্রিকায় যে খবর বেরিয়েছে এবং আগে কিছু খবর, এইগুলি নিয়ে আমি কিছু আলোচনা করতে চাই, একটু মন দিয়ে শুনবেন। রিসেন্ট একটা খবর বেরিয়েছে, বিলুনিয়া সীমান্ত দিয়ে মানব পাচার অব্যাহত, ধৃত 4 বাংলাদেশি। হু আর দে? বাংলাদেশি হিমত সবাব মৌসুমাইয়া ওয়ানজয়রাওসে। সিম্পল একটা নিউজ, পত্রিকা যারা পড়েন তারা হয়তো পেয়েছেন, পত্রিকা যারা পড়েন এটা মাখনা পরেখনা পয়হা। অথচ অ্যাপ্রিহেন্সিভ, চিন্তার বিষয়, চিন্তার ব্যাপার। বাংলাদেশ ফায়ে চিনি রব হা ফাইও শুধু আসে না, তাদের কি করা হয়? টাকার বিনিময়ে আধার করে নিচ্ছে অনেক অনুপ্রবেশকারীরা। কমলপুর এসডিএম অফিসে ঘুঘুর বাসা, চুনা গেলে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ করেই কিন্তু তারা ক্ষান্ত না, এখানে আধার করে নিয়ে নিচ্ছে। আধার করে নেওয়া মানে ভারতের নাগরিক হওয়া, ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া। খ্লাইনি নাই সব চিনি ত্রিপুরানি বড়ক খ্লাইনাই সব না বাংলাদেশ নি ফাইনাই অনুপ্রবেশকারী 109। শুধু কি এটাই? ভারত মুক্তির পর থেকে আজকে এই যে 77 বছর, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী এইভাবে ভারতের নাগরিক ত্রিপুরার অধিবাসী হয়ে তারা আছে। আধার কার্ড সহ বাংলাদেশি 3 যুবক ধৃত। বাংলাদেশে নাগরিকত্ব আছে, আবার এখানে আধার কার্ড আছে, ধরা পড়েছে। আমাদের কাছে কোনো ব্যাপারই না, চিনি মুয়া চালের কোনো খবরিয়া ব্যাপারিয়া, যার ফলে আজকে আমাদেরকে এই রোদে পুরে আন্দোলন করতে হচ্ছে, চিৎকার করতে হচ্ছে, দাবি করতে হচ্ছে।
এইসব খবরের সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লে তখনকার দিন থেকে যে আমরা এইগুলি ফেস করতে পারতাম। কিন্তু চোখলাইয়া দুই বেলা ভাত সংসারই মাই চাকে কোনো চিন্তা করেছে না। পেট সর্বস্ব প্রাণী আমরা ভোগ সারা চৌমংসব শুনিয়া তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাম নাই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কি হবে আমরা এখনো ভাবি না। যারা ভালো চাকরি করেন বড় পদে আছেন তারা ভাবেন ভালো বেতন পান, সেই টাকায় আগরতলায় জমি কিনে জায়গা কিনে ঘর করেছেন, ছেলেদের ভালো পড়াশোনা করিয়েছেন, এটাই সন্তুষ্টি। পাহাড়ে নিজের স্বজাতি কি হচ্ছে, ভবিষ্যতে কি হবে, আমার সন্তান আমার প্রজন্ম কি হবে, সেটাতে আমাদের কোনো চিন্তা নেই। তা আজকে ভূভাগরা যে আহ্বান রেখেছেন সেই আহ্বানে আমাদের সাড়া দিতেই হবে। একটু আগে বলা হয়েছে ইউনাইটেড হতে হবে আমাদের। কথায় আছে ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। অম ডিভাইডেড অম বাইন তিরিচ বড় শোক ফাইখা। আমরা দাবি করে উপজাতিদের স্বাধিকার, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আর বিরোধী দলের অন্য দলের আমার উপজাতি নেতৃত্বরা কি বলে, ত্রিপুরাকে ভাগ করে আলাদা রাষ্ট্র আলাদা রাজ্য করা যাবে না। বলিলে তাম ক্ষতি, বলিলে তাম অসুবিধা, ছায়াকে ছায়াতেও দে তাম হাইকে বিবৃতি হাইকে কক্সা জিতেন বাবু পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন ত্রিপুরাকে ভাগ করে আলাদা রাজ্য করা অসম্ভব। বসে তিনি রাজনৈতিক জ্ঞান। দশরথ বাবু বারবার বলতে হয় ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় নেতা। দশরথ বাবুর ভুলের জন্য আজকে আমাদের এই দশা। ভারত মুক্তির পর পাকিস্তান থেকে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে এখন বাংলাদেশ, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ রিফিউজি যখন ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করে, গোবিন্দ বল্লভ পন্থ যার নাম আজকে জিবি হসপিটাল, তিনি তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ত্রিপুরায় এসে ক্যাম্পগুলি দেখে বলেছেন এইখানে আর লোক দেখানো যাবে না, এগুলিকে সরাতেই হবে। জওহরলাল নেহেরু প্রধানমন্ত্রী কি করেছেন, ত্রিপুরায় তখন এত গাড়ি ছিল না, বাস ট্রাক ছিল না, আসাম থেকে ট্রাক গাড়ি বাস গাড়ি এনে এই রিফিউজিগুলিকে দ্বন্দ্ব কারণে নিয়ে পুনর্বাসন করার জন্যে গাড়িতে ভরা হয়েছে, হাজার হাজার গাড়ি। আমরা এত বেকুব আসু বেদমা থানে বুবো মাসাকা দশরথ বাবু সন্তাম খাই চম্পকনগর, জিরানিয়া, খয়েরপুর, রানীর বাজার, লামাও থুই, লামা কাসই, আবার রিফিউজি রহরিয়া মুসানি বুখো थैनानै चुबुबाय सौक थैनानै रुवाचा थैनानै बर'ना आरो खाहाय थैनानै दे जवाहरलाल नेहरू ते खायलिया बर' तंखा जेई दशरथ बाबू सम बर'ना तनमाने आदा दांगाफोर ताम खायखा बर'नो से तानानै हेरु फ्रेजाका दशरथ बाबूनि क्वार्टार खि चुवै बिनि क्वार्टार खिथा जाका বসে লাভ চিনি। তারপরের বছর জওহরলাল নেহরু আবার কি করলেন, এভাবে তো হবে না। দশরথ বাবুকে তিনি বললেন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে, দ্য মোস্ট ইম্প্রুডেন্ট পলিটিশিয়ান। কি বলেছেন, মোস্ট ইম্প্রুডেন্ট পলিটিশিয়ান, আশুসকে হিংসা জলেখা বাবু। তারপরের বছর আসাম ভুক্ত করার জন্যে ত্রিপুরানো আসামাই ভুক্ত খাইনা নিয়ে জওহরলাল
তে পয়সা একটা পলিসি রাখা কারণ আসামকে 6 শিডিউলनि প্রভিশন তো যৌন আসাম বাই ভুক্ত থাকে আমরা যদি আসামভুক্ত হয়ে যেতাম 6 শিডিউলের জন্য আমাদের আন্দোলন করতে হতো না আজকে মিজোরাম নাগাল্যান্ড আজকে যিনি আসছেন ওনার রাজ্য মেঘালয় এইগুলি একদিন 6 শিডিউলের আওতায় ছিল পরে রাজ্য হয়েছে চৌম্ব 6 শিডিউল मा খাবো দাঙ্গাবো না নামিয়া আন্দোলন মুখলাইনা নাयाव খামো আবো আসাম ভুক্তসে চংখাইলিয়া আবলে কংগ্রেস সিপিএম এক ওয়ানসার ওকে আনি চুচু আমার ঠাকুর দাদা এইরকম পাড়ার সমস্ত বয়স্করা আগরতলা এসে আসাম ভুক্ত চায় না ইয়ে মিছিল মাখলেখা চিনি চুচু সং এই হলো আমাদের ভাগ্য আমাদের ফেট এইভাবে আমরা আজকে বঞ্চিত এখানে আমি আসামের মুখ্যমন্ত্রীর একটা অ্যাপ্রিহেনশনের এটাও নিউজ 3/10/2021 ত্রিপুরা টাইমস illegal settlers planning to grab powers in Assam by 2050 CM Assam হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তামহেং 2050 বিশিগ ফাথানি ফাইনাই বরগ্রাও আসামনি ক্ষমতা গ্রেড খনাই কবাগনাই আর চৌ সিন্স দ্য বিগিনিং প্রথম থেকেই ত্রিপুরা রাজ্য বরঞ্চ অধিকারী রেখা আর সেই অধিকার আদায় করার জন্য আজকে আমাদের এই পরিশ্রম করতে হচ্ছে কষ্ট করতে হচ্ছে আমি বারবার বলি থইনাকে বা থইনাই মহারাজা তামসা গুলি যদি নামখে আজকে আনি খাজা জাফাই দিন এক গুলিটা ওম হাই মাংলাই হ্যাঁ কে মাংলাম আর চৌম্বক দাবি খাইমনি বিজেপিনি নেতা সিপিএম নেতা তারা জলে কেড়ে এই এডিসি আন্দোলনের সময় কত রকমের নিন্দা করা হয়েছিল আমাদের আর এডিসি পাওয়ার পরে যারা নিন্দা করেছিল তারা কি কোনোদিন বলেছে আমরা তো এডিসি চাই না আমরা এডিসি আমরা দরকার আমরা এডিসি থাকতাম না আমরা আগরতলায় থাকবো বাঙালি এলাকাতে থাকবো সাথে আর সেই এডিসিতে সিপিএম নির্বাচনে প্রায় 15 বছর ধরে তারা ক্ষমতায় থইনাই সব টিউজেসটি বরগ্রাম দাবি খাইনাই সব টিউজেসটি বরগ্রাম আর মালাই চানাই ঘি চানাই মাখন চানাই সব সিপিএম রাও অদ্ভুত আর বংশের সাথে যত যাদের বয়স 60, 70, 75 কিংবা তার উপরে আমরা আর কতদিন বাঁচবো কিন্তু আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে বাঁচতে হবে থাকতে হবে তার জন্যই আজকে এই লড়াই সাকসেস করতে হবে আন্তরিকভাবে ধর্মমতে যদি কোনো কিছু দাবি করা যায় আন্দোলন করা যায় একদিন তা সফল হবে তাওয়ান সঙ্গে চৌমান নাই একদিন বত্রি পড়ালেন চৌমান নাই সুতরাং এক মাতলাই নাই থাংসা মাতলাই নাই মহারাজা বারবার থাংসা সামো থাংসা না নাই অমুক নেতা ভালো না সিপিএম করো তমুক নেতা খারাপ বিজেপি করো ও মোবাইলে থামিয়া সুতরাং আমাদের এক হতে হবে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে এবং আমাদের দাবিকে আদায় করতে হবে ধন্যবাদ নমস্কার যতন হামবাই बेलाय बेलाय के हामबाय सिनी चाक्रा बरम गनां सारनो बिनि नांतुंमानि कग्रब सिनी सिगां सालांमानि बागै हायनि बागै जों खालगै नायसिंलायजाक ते किसा जरानि बिसिंगि नो सिनी बोबाग्रा ते तिनि पान्दा कतरनि सिनी नगराय कतर मेघालय हास्टेनि मुख्यमंत्री बो फाइ दङ जों बिनि लगे लगे फायना हाय सिनी तै खरकसा लिडार्स नि बिसिंतै नांकुंमानि कग्रखना लायनाय चिनि कचाम मंत्री बरम गनां सार मेबार कुमार जमातिया नांकयनाय स्टेज फायै माइक फायै बिनि नांकुंमानि कक थाइनो सिनि बसकाङो नारंनानि बागै हामबाय
Jotono dipor kaham. Puilano tini Cini borong ponang Presiden B.K. Rangkhol, EDHI Chairman Jagdish Deborma, joto tini khatuk se MLA, EM, MDC, te senior leader, te phai majak phai nai, sara atibo rajyo ne, ani rangchang ni takhuk te bukuk songno, ani paifle hambai marago. Seng tini, balai khel wansuna dorkar. Seng tamani bagai, o jagago, satung hiya, watino hiya kelai sing orotini, kotor ma pandang maklai. Seng joto buk to buki sai mano, 30 bosor, Kongres bai seng thoki jakha, bandi jakha, pai 30 bosor, seng CPM bai, thoki jakha, bandi jakha. Seng 5 bosor BJP thoke jakha bande jakha Chini hawo tongto toi Chini deso tongto toi Seng chini kok bai kok ma saya Chini kok bai seng ma puria Chini hawo tongoi Seng 70 bosor ramoi Seng sarkar chakri mania Seng busuk kela borang bai thang jakha bandi jakha Chini hago tongoi Seng chini jaga ni kagos khlai maya Kabang chini nok thai ni bo mungkeroi 40 bosor ongkha EDC mamani Chini EDC bisingo kaisya fano school college kaham keroi 40 bosor omoi Chini EDC bisingo kaisya fano hospital kaham keroi, supermarket keroi, busuk keseng bandi jakha. 70 bosor amoi, ani borok biriman ni kaglia. 70 bosor amoi tahu phone chini, kebang ma jaga tong tipra sarok, or hani besarok, or hani nok phangrok, nok kaham keroi. Lama kaham keroi, mai kaham masaya. Seng busuk birman mangi tong takho bohorok. Boni bagai, chini bubagra, boni je phai ge chini, o dofani bagai, o jatini bagai. Samang khai tong phai takho bohorok. Seng bubagra no, seng maham jag nai, seng bono masuba nai. Bon je khut ha bubagra. Ha nok phang botabok ha keroi bo ha mat sani matong takhu bokhorok seng busuk kepal hamya amri bagai sang joton koi nai chini khago yago romu somai tangdi seng onek thoki jakha onek thang jakha seng tai bui bai thang jaklia Seng kini khakla romoi, semai matang nai, jodes seng thoke jakha, jodes seng binman man kha, seng tai bui bai thoke jaklia, jotonan takuk bukhurok, chini kha romoi, semai tang di tini ni sing angke bu bai, CPM bai thoke jaklia, Kongres bai thoke jaklia, BJP bai thoke jaklia seng, amri bagai. Seng tini, seng phunuguri khatini, kebang te 30-40 hazar borok, chini khorang no, seng Delhi khnaro nai, chini thanchani phan, hamjak mani phan, seng ma phunung takhu bokhorok, seng hamjak ma bai, seng samang ma tang nai, buina hingsa kayoi, buina naslegoi, seng samang tang ya. Chini samung bai, chini hamjak mung bai, seng chini patino rokha makai nai, ang bermeng koi nai, joto chini tipramothani warrior rok, chini sabuta rok, seng buina ma hamjak nai, seng hingsak nonong tung makati nai, boni bagai, pai joto na seng chini, seng bubagar nai sing tongo, chini khoroksa khasoksa bubagra,
Chini Mukhyamantri Meghalaya ni Congress sangma dynamic leader belai kok kereng leha kereng sing mono joton sai mano sara North East India go sob the young and dynamic leader Mukhyamantri Congress sangma sing mono yasak sognai boni bufa pie sangma belai ke borok kotor amni bagoi sino Fandona bagoi Maharashtra Fandona bagoi botini khud Mukhyamantri tini oro tini phai majak phai tong taku bokhorok amna ang koi nai jottona जों महाराज फाइगा हांग्लाय दिनै मुख्यमंत्री फाइगा हांग्लाय जों गे साथि दिनै साथिनम जों सेप्लेगै जों जत्तनो बनि कोन गाहाम खमा खाना ताखौ बोखरक बनि बगै आं दिनै कक गोबां सालिया जत्तन आं मन कयनाय दिनै जों समाय मा थांनाय समाय तां मा थांनाय जों थानसे मा दंनाय जों मा हामजाग लायनाय हंग्लाय जां खागागो दिनै दिन गाहाम सबै दंगो दिनै महाराज जों तुजुल दंगो boni netrite boni tujul mabai जों जत्तनो तिन दफा फियक जागनाय तिनि तिब्रा मथा रागंनाय जतना हायनो हायनो तिनि बबागरा आइग्लक थों तिनि तिब्रा मथा आइग्लक थों जतना हामबाय खुलुमबायखा हामबाय Borom gonang sarno belai belai kana hambai bini nangkungmani kok जों जतनि बसकांगो सालाय इथांमोननि बागै जों जतनो लामसकनानि बागै नासिंलायजाक मकल लगलाय चिनि बबाग्रा तै तिनिनि नगराय कतर सिनि गानानि हास्ते मेघालयानि मुख्यमंत्री बरम गोनां सार कनराड सांमाक जिनो जों जतनो मकल लगलाय लामसकलायनानि बागै नासिंलाय तंलायजाक Hambai joto takuk tei bukuk song na hai na hai kobong na oboni kesaro lama wan naro himi tong yaui jen nahar mungna nahari tini faimani o panda kotoro obona chung naithok ke paithak jora sung musang rena ni bagai narong na hai kobogo yang panda nokla ni nokla kotoro habui tini ni panda kotorno musang rena ni bagai hambai Au hai no hai गोबां मा कक खानामानि यागुलो जों ताबो चिनि बोखानो किसा खिलिउइ नालायनाय चिनि बोखानो खरां गतुइ बाय स्टेजआव फायै खिलिनानि बागै आं कबकनाय चिनि रोजाब मुं करं जतनि खाना लपना करं चिनि ताखुक सुकां देबबरमानो ताखुक देबबरमानो कइनाय मिनि खनाततो खरां बाय चिनि खापांनो लप सानानि बागै हामबाय Borom Gunam Meghalaya Chief Minister Borom Gunam Conrad Sangma Bini Logiwo Bini Te Khorok Burui MLS Ro Bante Dur Lingdo Borom Gunam Sanjay Sangma Borom Gunam Albin Marak Te Borom Gunam Chubir Marak Borok Khorok Ba Meghalaya Chini Gas Ngai Phaitango tei sapchani ulona borok sokpainai abon sai sika जों खोनाताव रोजामु खोनायना लायनाय चिनि ताखुक सोकांनि खरांबाय हामबाय जों जतनो जानि जा आसुक थायो कचां कचांखा आसुगुइ तिनिनि पान्दा कतरनि मोचांगै तंमानि न जों मोजां रवैनो तनलायनाय चिनि बसकांगो ताबुक ताखुक सुकां देबरमा बिनि खरां गतै बायखे रोसा मुंनो जों खोनानानि थां तंगो बचिनि अरनो फाइसक पाइजाक तै किसानर खालक जादि आयं लामाव तंनाय आनि रांचांनि ताखुक तै बुखुक संनो आनि मा फा संनो आनि मारे किचिं संनो बां कइनाय आराव तंगै सातंका तिना बागै खरग याक बग्याकारै पान्दानि नखला कतर फायै जोंमाय बाक्साके तिनिनि पान्दा कतरनो तेबो नायथग्रोनानि बागै
नरक बसाई तुक जादी हिनी नरक न कबक मनी आफार चिनी ब्लन्टियार सङ कइनाय जत ब्लन्टियार सङ yang नाइकलनानि बागै फातारनि जे थाङै हिमै हिंरुङै तंनाय रंनो बो जों जागाव जों तो लायनानि बागै आं कबंनाय चिनी ब्लन्टियार सङ नंनि डिउटि नरक खालायजाबाय दे हामबाय महाराजा आयुग लखों बुबागरा के बुबागरा के जय बुबागरा long live long live long live बुबागरा long live long live बुबागरा long live Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji long live Bubagra long live Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji welcome Bubagra welcome Bubagra long live Bubagra long live Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji long live Bubagra long live Bubagra long live Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji long live Bubagra long live Bubagra long live बुबागरा के जय बुबागरा के जय महाराजा के जय कॉर्नर छंगमा जी की जय कॉर्नर छंगमा जी की जय मैं आप सबको यह अनुरोध करता हूं कि अपने अपनी जगह पर बैठ जाए हमारे बीच हमारे बुबागरा और हमारे आस के विशेष अतिथि
हमारे पड़ोसी राज्य मेघालय की मुख्यमंत्री सम्मानित हमारे आदरणीय श्री कर्नाथ संगमा जी पहुंच चुके हैं और उनके साथ आए हुए सभी विधायकगण को भी मैं हमारी तिप्रासा की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। खाजानी रांगचंगनी ताकुक तेबुकुक जों जतनो साइमानखा चिनी बिसिंगनो ताबुक नो चिनी महाराजा फाइ सकपाइखा तै बिनि लगे जों नुकमानखा मेघालयनि चीफ मिनिस्टार मेघालयनि डायनेमिक लीडर चिनी माननीय बरम गोनां कर्नेल सांगमाजी बबाहिनो फाइ सकपाइखा तै बिनि लगे जों ताबुक चिनी महाराजा तै चिनी मेघालयनि चीफ मिनिस्टार नो चिनी रिसा तै खुम आबनो कारिबो काइसे जैकेट दुई जों बरम खायलायनाय चिनी बिसिङाव फाइ सकपाइजाक चिनी एलओपि बनोबो बिनि आचुक थायो आचुनान बागै कबक जागा रुबिना आइ निन ब्राइ बुरिरा पासै नाइसो जंफान दं सिरि ताबुक चिनी महाराजानो चिनी ट्रेडिशनल ड्रेस नि स्नामदाक जैकेट तै रिसार हुई बरम खलायनाय चिनी बुकुक नाइसादे बर्मा। अब हमारे महाराज को हमारी संस्कृति और धरोहर की अब पहचान रीसा और कोट भेद देते हुए सम्मान और स्वागत करेंगे हमारी बहन और चिनी मेघालयनि फाइ सकपाइजाक चिनी सीएम अब हम स्वागत और सम्मान करेंगे हमारे पड़ोसी राज्य मेघालय की मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कर्नाथ संगमा जी को हमारी संस्कृति की पहचान और धरोहर रीसा और कोट भेद देकर। तो मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूं और हमारे बहन को मैं अनुरोध करता हूं कि सर को रीसा भेद देते हुए सम्मान और स्वागत करें। सभी साथियों को मैं कहूंगा अपने जोरों से हाथ तालियां दीजिए हमारे मुख्यमंत्री जी की स्वागत के लिए। जों ताबुक खायनो हाय तै फाइनाय मेघालयनि सकपायनाय बरम गोनां एमएलएस रगनो जों ताबुक रिसा जैकेट दुई बरम खायनो हानाय बरम खायजागै दङ चिनी मेघालयनि फाइनाय एमएलए अब हम स्वागत और सम्मान करेंगे हमारे मेघालय से आए हुए आदरणीय विधायक श्री बंतेदोर लिंगडो जी को हमारी धरोहर और संस्कृति की पहचान जो कोड और रीसा है। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे विधायक संजय संगमा जी को रीसा और कोट के साथ स्वागत और सम्मान करें। हमारे बहनों को मैं अनुरोध करती हूं और अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे विधायक सर अल्बिन मरक जी को हमारी संस्कृति की धरोहर और पहचान जो रीसा और कोट के साथ स्वागत और सम्मान करेंगे। और मैं सभी हमारे
साथियों को ये अनुरोध करता हूं कि हमारे अतिथियों की सम्मान में अपने हाथ तालियों के साथ सम्मान करें। कब अनुरोध करता हूं हमारे सुबीर मराक जी को, जो एमएलए है हमारे मेघालय राज्य के, आज के हमारे अतिथि है। सर को भी हमारी धरोहर जो पहचान है संस्कृति की, ऋषा और कोट के साथ सम्मान और स्वागत करेंगे। साथियों, आप सबकी ये तालियां नहीं रोकनी चाहिए। हमारे अतिथियों की स्वागत में ये जारी रखे। और भी हमारे सम्मानित अतिथि यहाँ पर है, उन सब की स्वागत में और एक जोर से तालियां हो जाए। तो सभी आदरणीय और सम्मानित अतिथियों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं। ताबु कोइनाय सिनी ताकुक सिकांगनो निनी खरांकति बायके निनी रिचामुंगनो जतनि बुसकांगो रिसाबनानि बागै जों ताबुक चिनी ताकुक सिकांनि खरांबाय हायनो हाय चिनी खापांनो खिलिहुइ नालायनाय ताकुक सिकांनो कबकजागो मिनि खनातत खरांबाय दीपर जरानो चांगदो खायरनानि बागै हामबाय। Joto tiprasarok bahai dong bay. Angka kayo tini orok fainai takuk bukuk jela beri okra kusu joto no. Mungsa mungte nasik musungmani hingke kya bani mukhang nanya ni kya bani khorang nanya ni khenanani ni themani yana. Tam kya kaisani imang sini dophano seng kaham khajan musungo sini tinang no seng kaham khajan musungo. Hai ni bagai no tini seng kosto ke tini phailai ungkhana hne angkha khayo hai ni bagai no tini ni resap mung ang joto tiprasa rok no yafornan musungo seng joto tiprasa seng bugung parasa mogol chigongsa seng no hani busa hai ni bagai nor ko man khake or samung no amai baksa manjudi yang bisa betul. Dimangkaisha lama berusia orang baksa yang ributkan sendiri. Oh sini. Yang berselani baksa Fulgui lain-lain Jabohani besar Imang cini kaisha Cini mung cini kaisha Cini api baksa Joto di prasa Hapun hatai bobok Pogui mano Reke joto no fan Lai fan gohor Mecuk mano Hamsha Baca siling goshike Iprasa Iprasa Ongko siling Coba wo joto Iprasa Iprasa Wan maju fadi Oh joto Iprasa Iprasa Diprasa Mokol cikongsa Hukum barasa Jengno ohani besar
Manika Tabule Chimshi Shaka Nai Nai Badi Pansha Yam Shelai Baksha Fungi Nai Nai Shabo Hani Busha Imang Chini Kaisha Chini Mung Chini Kaisha Chini Yapi Baksha Joto Di Prasha Mapuhat Nai Bo Bokongi Mano Rute Joto No Fan Lai Fan To Hor Majun Mano Tansha Kenunga Fai Shidi Gui Tong Kenan Di Prasha Di Prasha Baca Sidin Goshike Di Prasha Di Prasha Om Goshidi Coba Om Joto Di Prasha Di Prasha Wan Maju Fadi Oh Joto Di Prasha Di Prasha Di Mangkaisha Lama Bekerja Orang Baksha Yapri Botan Syakiri Oh Shini Oh Tini Shini Nai Nai Badi Pansha Yapri Shelai Baksha Fungi Nai Nai Shabo Hani Busha Imang Chini Kaisha Chini Mung Chini Kaisha Chini Yapi Baksha Joto Di Prasha Mapuhat Nai Bo Bokongi Mano Rute Joto No Fan Lai Fan To Hor Majun Mano Tansha Kenunga Wai Shidi Gui Tong Kenan Di Prasha Di Prasha Baca Sidin Goshike Di Prasha Di Prasha Om Goshidi Coba Om Joto Di Prasha Di Prasha Wan Maju Fadi Oh Joto Di Prasha Di Prasha Tabu ang norong sengay, sini silmung tabong ke norok di prasa sari, te ohani pusat sabo ke norok di prasa sari do. Sini silmung tamo, ohani pusat sabo, norok tabung samung amai baksa manjuri. Jini Shini Mung Tamo Alke Shawi De Mano Di Prasha Oh Johani Busha Sabo Jiko Shai De Mano Di Prasha Jini Shini Mung Tamo Alke Shawi De Mano Di Prasha Oh Johani Busha Sabo Alke Shawi De Mano Di Prasha Di Prasha Di Prasha Di Prasha Di prasa ayuk lok thung, joto di prasa jori tongke tewi cha jini mokroba sini gubagra te sini sar sang mani bagai pal kiapa. Hambai. Belai belai kena hambai Chini Takuk Shukang Debor Mano Bini Kena Toto Korang Bai Chini Kapang No Kiliwi Klang Mani Bagi Paidi Hai No Hai Bini Bagi Tewa Cha Jure Hat Tali Jung Chai Mano Chini Buskango Chini Maharaj Pai Chok Pajak Bini Logi Meghalaya Chief Minister Baram Gunang Muzang Conrad Changmaji Pai Chok Pajak Te Hai No Hai Pai Chok Pajak Tongo Bini Meghalaya Legislative Assembly ni MLS Rock Baram Gunang Bante Dor Lingdo Changmaji Baram Gunang Sanjay Changmaji Te Baram Gunang Albin Marakji Abono Kari Bahina Tongo Baram Gunang
सुबीर मारागजी बरं न कारी बाहायनो जों दायेश्वर नगै मानखा तिनि चिनि लेजिस्लेटिव एसेम्बलिनि त्रिपुरा लेजिस्लेटिव एसेम्बलिनि एलओपि बरं गोनां अनिमेश देबबर्मा बरं गोनां एलओपि नो बिनि मानिजाक खतलो आचुकनानि बागै कबक जागो हायनो हाय कबक नाय चिनि टीटीएडीसीनि सीईएम बरम गोनां पूर्ण चंद्र जमातिया सारनो बाहायनो बिनि मानिजाक खतलो आचुकनानि बागै कबक जागो ताबुक जों हायनो हाय कक खोनालायनाय चिनि बुसकाङो कक नादुकनाय चिनि त्रिपुरा लेजिस्लेटिव एसेम्बलिनि लीडर ऑफ अपोजिशन बरम गोनां अनिमेश देबबर्मा सारनि खुक्ति सो सारनो कयनाय निनि नांकुकमानि कक सारनानि बागै हामबाय যতনো বেলায় বেলায় হামবাই তিনিনি পান্দানি আচুকফাং তাই जोंबाय मानजाक फाइजाक तिनी चिनी नारुवायकरा Honorable Chief Minister of Meghalaya Bonopai Playa Hambaya Paru Tongo Chini Habubagra Chini Partini President Sir B.K. Rankol Tongo Meghalaya Legislative Assembly ni all honorable MLAs, Chini Jotto MLA, MDCs, Tai Chini ADC ni CM, EM Chairman, Tai Jotto Warriors Ogno, Mohaloyani, Kathar Salo, Jotto no Pipeline Hambai, Yapari, Ankisisa Kok Sanai. তিনিনি ম পান্দা মার্ভেলাস অরনো 2019 সালো বুবাগ্রাবাইজों পাল ख्लाय মুভমেন্ট এগেইনস্ট সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নি পান্দা ख्लायमानि हाइच and if we compare I think we have grown up by 3 times जोंहा जरा जे ख्लायकाबुनि 3 गुण तिनी चिनी बरगरक जों जे तिप्रासारक थानसा आबो कनरेड सांगनानि बुसकांगो जों प्रुफ रखाइच मो कनरेड सांगमा साबो चिनी भारतबर्षनि the pride of northeast the pride of our country late Sri Purno Sangmani Busla Chini Conrad Sangma Megalani CM Tini Phaijak Ang Muitu Klainan Mutsungo Purno Sangma Speaker Mani Age Bharatborsho Kebo Speaker ni power and function the importance of speaker the value of speaker আবু কেবো শিয়াবার বর্ষ কিন্তু চিনি লেট শ্রী পূর্ণ সাংমাজি ভারতবর্ষ ন ফুনুগি ক্লাঙ্কা হোয়াট ইজ স্পিকার আবু চিন বাগি বেলাই গর্বনি কক গাইছে আর তাকুকতেই বুকুকচং চিনি মহারাজা এবং চিনি সানমানি গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ডনি দাবিনো আ খরাংনো তেবো ক্রাক খাইনান বাগै তিনি কনরেড সাংমাজি চুংবাই ফাইকা মো থেকে প্রমাণঙ্গো গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ডনি চাতিনো কেবো তে মুথুই মানলিয়া মো জাতি তেবো তরনাই আইছে তিনি মহালয়ানি সালাইনো there are so many Hindus Christian no badruibo kabang ma Hindu borogrok tini oro tongo Hindu calendaro Mahalaya
হামিয়ানো মেচে নেই কপ্লাইং মানি সালমো এবং মো সালো जों যতনো সময় দাংনাই চিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড নো কেবেং নাই রগনো মেচে নেই गोथार साल ग्रेटार ত্রিপুরালেন্ড নি जों ख्लायनाय ताकुक तेई बुकुक जों नुखा चिनी 70 বছরনি ইতিহাস তো যদি जों उफिलै नायखाय what did we see जों ত্রিপুরা সারক 30 বছর কংগ্রেসি শাসন নো মেচে নেই অর বামফ্রন্টনি সরকার তুবুখা আইনো আনি বুমা বুফানি সমান বরগ্রক আনি দাবুরা সং নানা সংরক থুই রিওই মাই রিওই ফান রিওই বুজাগৈ তকজাগৈ বামফ্রন্ট সরকার নো ত্রিপুরা রাজ্য তুবুখা হইছে আ সরকার ফাইমানি উলো বামফ্রন্ট সরকার চিনি ফানবাই ফাইমানি চিনি থুইবাই ফাইমানি বরক সিসংনো চুঙ্গি বগৈ চিনি বুথুই নঙ্গো হাইছে বগৈ दा थांदे हाइছে আবনি উলো 35 বছর সিপিএম নি শাসন নো ত্রিপুরা সারক থানসা খ্লাयै ও সাইদরা নদীও जों বিসর্জন রেখা ত্রিপুরা সারক নি ফানবাই হাইছে বগৈ दा थांदे আকক নো কেবো হাইছে তাবুকবো ত্রিপুরা সারক থানসাকে যদি जों তংমান কানकै চিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফাইনাই তাকুগ্রক ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড नो केबो कसुई माया मैं महाराज जी को बोलना चाहता हूं त्रिपुरा में जब एडीसी ने आवाज उठाई थे आज और सीपीएम कांग्रेस रो केबेंखा आई रिमेंबर दी देन प्रदेश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी अशोक भट्टाचार्य सेड एडीसी दिनांकाय आणि कथई सागाती मालिशी एडीसी मारनाय सीपीएम रो केबेंखा एडीसी नांगिया आसामेर संगे अंतर्भुक्त चाय ना जों और डेमोक्रेसी गणतंत्र से मातुबुनाय किंतु ত্রিপুরা সারক থানসা তংমানি বাগৈ एडीसी नो केबो कासुई मानलिया तिनी एडीसी जों मानका चिनी थानसानि बागै आं खोनावो चिनी हरिनाथ देबबर्मा गोथां तंगु ताक बहायছে हरिनाथ बाबू मोनैया हायছে সম্ভবুর খাইতং হাইছে বমনইয়া হাইছে কিন্তু আং খনাকা যখন হরিনাথ বাবু দিল্লিও এডিসি মান পুরো বহাই মনইয়া বরক পর্যন্ত মনই বব মসাকা এডিসি মান মানি তং থগৈ দা জগদীশ্বর দङ অর দङ সার বিকের আঙ্কল বরক তেপ কাহামকাই শিও বিনি বাগৈ চিনি ত্রিপুরা সারক जों যদি থানসা খ্লাই তংকাই ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড তু বুই চুংব মসাই মাননাই মসচিনি রিজলিউশন গানি কক আইছে তাগুক তেই বুকুক চং তিনি আন কক খনানান বাগে অর ফাইয়া আদরণীয় কংগ্রেস শর্মা জি সিটিং হিয়ার হি ইজ আ ভেরি গুড স্পিকার আং বিনি কক রক্ষনা কানক তিনি এত তংথক নাই আই টোল্ড হিম ইন দি এয়ারপোর্ট দ্যাট অল দি ত্রিপুরাসাস আর সো হ্যাপি that they feel our Tiprasa chief minister has come today. Bini bagai yafa korop dichini Tiprasa CM phaidonga. And also tinini mo jonosobang sanan muchungo Conrad Sangma CM manla khamong jodi 1969 o Garo Khasi Joyantia ekangui jodi autonomous state 1969 o maya hangkai তিনি কনরেড সাগমাত সিএম মায়া মেঘালয়নি বিনি বাগৈ গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নো চিনি পাইথাক লামা जों থানসা মাতংনাই বুবাগ্রান লগি মারনাই আর তাবুকবো গোবাং মা বরগ্রক গণমুক্তি পরিষদ নিনি জনজাতি মোর্চা খ্লাইনাই রক তাকুকতেই বুকুক চং নরনাং সানান মুচুঙ্গো ত্রিপুরাসানি বাগৈ কখনানান বাগি দিল্লি সরকার কেবন নুঙ্গিয়া জনজাতিন মনুঙ্গিয়া গণমুক্তিন মনুঙ্গিয়া একমাত্র নুঙ্গু ত্রিপুরা মথাতেই বুবাগ্রানো এই কেমন নুঙ্গিয়া হইছে বিনি বাগৈ চিনি কেনারগ্নি ফান্ন করাক খাইয়াই তাকুকতেই বুকুকসং জনজাতি মোর্চা গণমুক্তি পরিষদ খাইয়া ওই ফাইদে जों যতন থানসা খ্লাই অর চবা খ্লাইছে চিনি ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড মাতুবুনাই
bising norok bo musung jago kintu bising baingia sakao nuk jagai coba khlai jeng greater tipraland ma tubunai abon bagang jotono kobogoi gabang kok salia the time will be given to Maharaja and also our honorable CM from Meghalaya Sri Conrad Sangmaji musuk kok sawino chini joto warrior sogno paiflaya hambai diwoi angani kokoron muthak china tipra do phayuk lokthong bubagra yuk lokthong Sarno belai kan hambai bini nangkung mani kok jeung joto ni buskang narung mani bagai hani bagai bini agulo koinai sini buskang phai kok narung mani bagai sini borom genang Sar Jagadish Debbarma Autonomous District Council ni Chairman Sar nang koinai mai ko phai bini nangkung mani kok thai rong no sini buskang narung mani bagai hambai ত্রিপুরা মথাবাই কবকজাক তিনি এডিসি হেডকোয়ার্টার খমুলুঙ্গ হাক নানানি সেপারেট স্টেট গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড নংয়াখাইবা বৃহত্তর ত্রিপুরাসানি বাগै হাস রামনানি ম দাবিনো সমর্থন খালাই লুকু কথম কতরমা লুকু কথম পান্ডানি অজমা অনারেবল প্রেসিডেন্ট চিনি ত্রিপুরা মথানিব প্রেসিডেন্ট তিনি ম লুকু কথম পান্ডাও নারওয়াই অকারা অনারেবল চিফ মিনিস্টার চিনি মেঘালয় স্টেটনি বরম গনাং কর্নাল কে সাংমাজি তাই বিনি লগি খড়গপুরই মেঘালয় লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিনি বরম গনাং মেম্বার রক বরকংখা অনারেবল বান্দর লিন্ডু অনারেবল সুবীর মারাক সঞ্জয় এ সাংমা আরবিন উস্টোন মারাকজি আং নরকন যতন ওয়েলকাম জানগো চিনি বুবাগ্রা অর আচুক তংনাই মঞ্চও এদিছিনি বরম গনাং সিএম চিনি ত্রিপুরা হাস্টেনি অনারেবল লিডার অফ অপোজিশন অনিমেষ দেববর্মা যত ত্রিপুরা মথানি সিনিয়র লিডার্স এমএলএ এমডিসি এক্স এমএলএ এক্স এমডিসি সিনিয়র লিডার সকল টিডব্লিউএফ ওয়াইটিএফ টিইএফ টিসিএফ টিআইএসএফ সাব্রমনি সিমি ধর্মনগরনি যতন কিসা ফাইনাই রাংচা খাই তাখক তাই বুকুক চং বিশেষ খাই বুকুক কাহাম চংলা আং পাইফলাইয়া চবানি চিবাই ইয়াফাरै আং বারাসাকেनो কক সানাই থানচা খাই তংদে আনি কাইসানো মেসেজ চংলাই চিনর বুবাগ্রাবো কক সানাই চিনি অনারেবল সিএম বো কক সানাই আনি কক কাইসানো হানি বুসা ত্রিপুরা সারক যে দাবি নতুই ইয়াগ্রুও ও দাবি 100% সাকসেসফুল নাই চং বইনি হা সেগিয়া চং অন্যান্য রাজ্য উত্তর প্রদেশ থং বিহার থং অন্ধ্রপ্রদেশ থং বইনি হানি বরক বইনি হা সেগো চং ত্রিপুরা রাজ্য সিনি হা তংমানি তাই খাকসা আসুক মায়া গনাং বইনো বাগৈ তাই খাকসা বাগৈনি দিनै চং সাও অব কেন্দ্র সরকার বখা নরमै দংখা চং থানচা হংকাই অব মাননাই বনি বাগৈ আঙাসু কলক সালিয়া যত ত্রিপুরা সারক সিনি পয়লা নাহারমানি যতনি ইমাং আলকা আঙৈ মানো কিন্তু ত্রিপুরা সানি ইমাং তাবক চিনি বুসকাঙ্গো সেপারেট গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যতনো খরাং তিসাদে যতনো স্লোগান খাইদে নো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নো রেস অব ত্রিপুরানি লাইভ বাও একটা হিস্ট্রি তঙ্গ 1967 নিচিমে লাগাতর 17 বছর অহানি যুবক রোগ নো অটোনোমাস নো রেস
জবা খাইমানি পরে তিনি ক্ষমলং আজাইকা তিনি অক্ষমলঙ্গচং জনসভা খাইনানি অধিকার মাংখা বনিবেগैनो পাইথাক চিনি অ হা সাকাও थांनानै हिंखाय कायसानो लामा अबंखा बुबाग्रानो बुसकांगो तुयै बुबाग्रानो बुसकांगो तुयै बुबाग्रा जा सामानि मुकुम चिराबैचों बुबाग्रानो लगी मारनाय 100% नरगनो लांगा सुपंग रुफायनाय 100% नरगनो गोला सुपंगै रुफायनाय 100% तिप्रासानि इमांनो मुख छां खायरनाय अबचिनि विश्वास आसुनंसिदं जत्तनो तेवाइसा साब्रमनि सिमि धर्मनगर पर्यन्त जत्त फाइनाय खासुकसा चिनि वारियार्सक नायथक खाय काहाम खाय नगक किफिलै थांबायजादि होनै कक केचारै आनि कक अरना मुथाका खोलमखा तिप्रामथा आयोग लक्थं बुबाग्रा आयोग लक्थं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कर्नाट के सांगमा लॉन्ग लिव खोलमका बेलाय बेलायखौनो हामबाय जोंनि एडिसिनि चेयारमेन बरम गोनां जगदीश देबबर्मा सारनो बिनि नांकुक मानि कक साय खोनादोंमानि बागै ताबुखायनोहाय जों कक खोनालायमानि फाइथिगन थांनाय ताबुकजिन बसकाङो कक नारगनाय नाउ मे आई प्लीज कॉल अपॉन टू आवर ऑनरेबल अब मैं सभी का अनुरोध करता हूं कि हमारे महाराजा को पुष्प अर्पित करने के लिए सभी सम्मानित अतिथियों को मैं विनती करता हूं कि आप सब आगे आए और हमारी महाराज को पुष्प अर्पण करें और सभी हमारे साथियों को भी मैं खड़े होने के लिए अनुरोध करूंगा कि आप सब खड़ा हो जाइए हमारे महाराजाओं के सम्मान में। ये हमारे दिल और दिमाग में बसते हैं, हमेशा बसना चाहिए। जब तक हम रहेंगे तब तक हमारे बुबाग्रा के प्रति सम्मान जिंदा रहेंगे। तेषा कोतर खाई आपा खराब लाइनाय जब तक हमारे सम्मानित अतिथियों हमारे बुबाग्रा को पुष्प अर्पित करने का कार्य समाप्त ना हो तब तक हमारे तालियां नहीं रुकनी चाहिए। साथियों अपनी तालियां जारी रखें जब तक हमारे सम्मानित अतिथियों हमारे महाराज कुशाब तुई ताल पिरमावो चश्माय रांचकनि खरां साबरक सिजालांखा आरो अहरो बदल बदल दे खरक सादे खरकनि दे रोजा रोजा यात्री फुजागै थांया नबारबाय वातैबाय चिनि मुकुमु आसुक नरोजा जेसुक मानो खुनानि नायदि जेसुक मानो नबार गतर फायदि जेसुक मानो वातै फायदि चिनि मुकुमु आसुक नरोजा के बाबनो हुइमांला आबनि बागै चिनि मुकुमु गोथां चिनि महाराजा ताबुक बतंखौ चिनि महाराजा प्रदूत किशोर जी को महाराजा की जय महाराजा की जय महाराजा की जय। अब हम अनुरोध करेंगे हमारे पड़ोसी राज्य मेघालय से आए हुए हमारे आज के सम्मानित अतिथि मेघालय से आए हुए हमारे सम्मानित अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री कर्नाट संगमा जी को मैं अनुरोध करूंगा कि आप माइक पे आके हमारे आंदोलनकारी सभी साथियों की मनोबल को बढ़ाने का कार्य करें। धन्यवाद। सभी साथियों को अनुरोध करूंगा हमारे सीएम साहब के स्वागत में तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। खुलुमखा मंच पे उपस्थित
हम सभी के प्रिय नेता महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य बर्मन जी, विजय रंखोल जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, स्टेज पे मेरे साथ बैठे हुए सभी एमएलएज और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सभी एमडीसीज, चेयरमैन, सीईएम, सभी हमारे असेंबली के एमएलएज और अलग अलग कोनों से आज इस महासभा में आए हुए सभी मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और सभी मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को मेरी स्टेट की तरफ से और मेरी तरफ से शुभकामनाएं और प्रणाम और नमस्कार कहना चाहता हूं। हम सबके प्रिय नेता, मेरे दोस्त महाराजा जी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने मुझे आज यहां बुलाया और आप सबके साथ इस महासभा में भाग लेने का मुझे उन्होंने अवसर दिया। उसके लिए मैं सबसे पहले महाराज जी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आप इस महासभा में क्यों जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने मुझसे यह पूछा, मैंने उनको जवाब दिया कि मैं मेरे तिपरासा के भाइयों और बहनों को मैं मिलने जा रहा हूं। मुझे उनसे मिलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैंने कहा कि मैं मेरे भाई, मेरे दोस्त महाराजा जी से मैं मिलने जा रहा हूं। हां, और एक और बात कि मैं इसलिए भी जा रहा हूं क्योंकि मैं हमारे तिपरसा के सभी भाइयों और बहनों को यह बताना चाहता हूं कि जो आपके दुख दर्द हैं, जो आपके कठिनाइयां हैं, जो आपने अलग अलग इश्यूज उठाए हैं, जो आपकी सोच है, जो आपका मकसद है, इन सब चीजों में आपके साथ काम करने के लिए, आपका साथ देने के लिए भी मैं आज यहां पे आया हूं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्वी भारत का जो हिस्सा है, हमारे यहां पे अनेकों कम्युनिटीज, ट्राइब्स हैं, अलग अलग इंडिजिनस लोग हैं। और अगर आपने पिछले 47 सालों का जो इतिहास भारत का देखा है, अलग अलग समय में अलग अलग नेताओं ने हमारे नॉर्थ ईस्ट के, उत्तर पूर्वी भारत के अलग अलग कम्युनिटीज के, इंडिजिनस ग्रुप्स के जो हमारी कठिनाइयां हैं, सोच है, इन्हें हमारे लीडरों ने
बहुत सालों से ये उठाया है। चाहे हमारे और आपके प्रिय नेता जो आपके प्रेसिडेंट हैं श्री विजय रंकल जी, चाहे मिजोरम के हमारे जो लीडर हैं श्री जोरमथंगा जी, या अलग अलग नागालैंड के, अरुणाचल प्रदेश के, मणिपुर के, हमारे मेघालय के जैसे पीए सांगमा जी थे, इन अलग अलग लीडरों ने हमारे अलग अलग इश्यूज को अलग अलग लेवल पर उठाया है। शायद रास्ते अलग हो, लेकिन हमारा मकसद और मंजिल एक ही था। चाहे हमारे तरीके अलग हो, इस सोच को और इस मकसद को उठाने के लिए हम लोगों ने अलग अलग कदम उठाए। मैं इस पे विचार करने नहीं आया कि कौन सा रास्ता सही था या गलत था, लेकिन जैसे मैंने कहा हमारी मंजिल एक ही थी। आज जिस तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट के हमारे अलग अलग कम्युनिटीज, इंडिजिनस ग्रुप्स, ट्राइबल कम्युनिटीज को जो अलग अलग कठिनाइयां हुई हैं, इन कठिनाइयों के खिलाफ आवाज उठी। हमारे लोगों ने हमारे इस पवित्र भूमि को रक्षा करने के लिए, इसकी रक्षा के लिए आवाज उठाई। हमारे संस्कारों, हमारे विचारधाराओं को, हमारे कल्चर को, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी रक्षा के लिए हम लोगों ने आवाज उठाई। हमारे युवाओं को उनकी रक्षा के लिए हमारे इन लीडरों ने आवाज उठाई। हमारी मां बहनों के लिए, उनकी रक्षा के लिए अलग अलग आवाज हमारे लीडरों ने उठाई। हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे अलग अलग लीडरों ने अलग अलग लेवल पर पूरे नॉर्थ ईस्ट में आवाज उठाई। और जब मैं ये कहता हूं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हमें मालूम है कि भारत में हमें सभी के साथ रहना है। हमें मालूम है कि जैसे भारत आगे बढ़े, हम चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का हर कम्युनिटी, हर नागरिक साथ आगे बढ़े, क्योंकि पूरा डेवलपमेंट तभी आएगा जब हर एक नागरिक, हर कम्युनिटी का जब वो आगे बढ़े तभी देश बढ़ेगा। इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम सबके साथ काम करना चाहते हैं, सबके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारी पवित्र भूमि को छीनने की कोशिश की, या हमारे संस्कारों को, हमारे कल्चर को, हमारे रीति रिवाज को बदलने की कोशिश की, हमारे युवाओं की फ्यूचर को नष्ट करने की कोशिश की, हमारे मां और बहनों को नष्ट करने की अगर कोशिश की, अगर हमारे आने वाले पीढ़ियों की जो जनरेशन का जो भविष्य है उसे खत्म करने की कोशिश की, तो हम चुप नहीं रहेंगे और हम कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हां, देशभक्त हैं और देश के लिए हम काम करेंगे, लेकिन अगर हमारे ट्राइब, हमारे कम्युनिटी, हमारे इंडिजिनस लोगों के खिलाफ अगर कुछ हुआ तो हम भी चुप नहीं रह सकते। और इसलिए दोस्तों, आज मैं यहां आया हूं मुझे याद है बहुत साल पहले
मैं बहुत छोटा था, मेरी मां ने मुझे कहानी सुनाई। उस कहानी में उन्होंने बताया कि जब वो छोटी थी तो उस समय उनके दादा मेघालय स्टेट हिल स्टेट के लिए लड़ रहे थे, और जब मेघालय के हिल स्टेट के लिए जब मेरी मां के जो दादा थे वो जब लड़ रहे थे, तो मेरी मां की जो दादी थी उन्होंने उनको कहा कि तुम इसमें क्यों पढ़ रहे हो, अरे तुमको क्या मिलेगा, छोड़ो, घर के बारे में सोचो, ये सब हिल स्टेट मूवमेंट करके कोई फायदा नहीं है। मेरी मां की दादी ने मेरी मां की दादा से ये बात कही, और उस समय मेरी मां ने उनकी बात सुनी, और जब उन्होंने सुनी तो मेरे दादा ने कहा, देखो, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो मैं काम आज कर रहा हूं, इसका फल जो है मेरे बच्चों को, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को और आगे आने वाली पीढ़ियों को इसका बेनिफिट मिलेगा, उन्होंने ये कहा। और दोस्तों, आज जो मेरे मां के दादा ने जो शब्द कहे थे वो आज एक सच्चाई है, और इसलिए आज जो इस महासभा में इतने सारे लोग अलग अलग जगह से आप आए हैं, शायद आपके मन में भी ये सोच होगी, लेकिन आप इस सोच को आगे बढ़ने मत दीजिए। आपको विश्वास रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा कि एक ना एक दिन आप कामयाब होंगे। यह विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है कि आप आगे आने वाले समय में हमारे जो सारे युवाएं हैं यहां पे, हमारी महिलाएं, हमारी मां, हमारी बहनें हैं, इनके फ्यूचर के लिए जो भी काम आज हम कर रहे हैं, जो भी काम आज आप कर रहे हो, ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूर इसका उनको फल मिलेगा। दोस्तों, हमारा देश एक लोकतंत्र देश है, और एक लीडर की आवाज से ज्यादा पब्लिक की आवाज ज्यादा शक्तिशाली है। यह आपको ध्यान में रखना है। पब्लिक की आवाज, और पब्लिक जो चाहती है लोकतंत्र में, वही सबसे आगे होता है। इसलिए जैसे हम आगे बढ़े, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे ट्राइबल्स, अलग अलग हमारे आदिवासी इंडिजिनस ग्रुप के जो हमारे लोग हैं, कहीं कहीं तो भाषाएं अलग हो सकती है। बहुत सारी ऐसी शब्द हैं जो आपकी लैंग्वेज और हमारे गारो लैंग्वेज से बहुत मिलती जुलती हैं, आपको मालूम है। जब आपके चेयरमैन और आपके कुछ लोग स्पीच दे रहे थे तो आधा स्पीच तो मैं समझ पाया, और इसी तरह हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज में और इंडिजिनस कम्युनिटीज में एक तरीके से एक जोड़ है, एक लिंक है जो हम लोग तोड़ नहीं सकते, और इसलिए हमें साथ रहना है, एक दूसरे का साथ देना है। जब तिप्रासा का इशू हो, आपका कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें नॉर्थ ईस्ट के बाकी कम्युनिटीज को आपके साथ रहना है, आपके साथ चलना है, आपके साथ काम करना है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है। अगर हम अलग अलग बिखर गए और अलग अलग हमारे छोटे छोटे नंबर आए, क्योंकि डेमोक्रेसी और लोकतंत्र है, शायद कोई ध्यान न दे, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा,
लेकिन यही डेमोक्रेसी है और यही हम लोग की राजनीति है। इसलिए ध्यान में रखना है कि हमारे लिए इस लोकतंत्र में हमारे नंबर बहुत जरूरी हैं, हमारी एकता बहुत जरूरी है, और जैसे कहा हमें एक दूसरे का साथ देना है। और इसलिए दोस्तों आज मैं यहां आया हूं, मुझे विश्वास है कि आज जो यहां पे हजारों की संख्या में, आज लाखों की संख्या में आज लोग जो यहां पे आज मौजूद हैं, मुझे विश्वास है कि यहां पे जो आपकी आवाज जो आप लोगों ने उठाई है, एक ना एक रास्ते से हमारी ये कोशिश रहेगी कि बुबागरा के साथ हम इसे पार्लियामेंट तक ले जाए और वहां हम इस आवाज को, आपकी आवाज को हम पहुंचाए। ये मेरा आप लोगों का से वादा है। हम चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली हम आगे बढ़े, हम एक सोल्यूशन निकालें और इन चीजों का हल ढूंढें। और इसलिए दोस्तों एक बार फिर ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप यहां इस मीटिंग में आए और आपने हमें इतना सम्मान दिया। मेरे साथ मेघालय के अदर एमएलएस भी आए हैं और पहली बार उनका भी यहां पे विजिट है, तो आज आप सबका प्यार देख के उन्हें भी बहुत खुशी हुई। और हम सब की ओर से एक बार फिर हमें सम्मान देने के लिए, हमें यहां पे स्वागत करने के लिए और बुलाने के लिए आप सभी को और बुबागरा को मैं पूरे दिल से मैं एक बार फिर सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। I would once again like to take this opportunity to thank all the organizing committee members for calling us here. And I would like to thank our Honorable Maharaja Saab for having invited me here to this program. And to all our friends who are watching us throughout the Northeast today, through different channels that are being telecasting this particular program all over. This is a very strong message of unity of the Northeast. And I want to tell our friends from throughout the Northeast, we are not here to fight or to go against any community or any individual or anybody. But we realize that when it comes to protecting our rights and our people, there will be nobody else but us to do it. And therefore, we must take up that responsibility. And hence today, when this mega rally is being organized, I'm here to show my solidarity and support for Tiprasa and for the Maharaja and for all of you, that we will work with you hand in hand to take the cause of the indigenous people forward. With these few words, I once again thank the Maharaja and wish all of you the very best. Thank you very much and Jai Hind. Belai kena hambai, Chini Meghalaya Chief Minister, Chini Bonam Gnang, Conrad Sangmajino. So thank you so much, sir, for your valuable speech. I know how been bagi taste pan kotor kaya pan kharap mo. Haidi, aboni yagulo chung hai no hai kok khana lai mani phai chung thangnai. Tinini, Chini Pandani, Jotoni Slay Nangkuk Mani, Chini Tipra Mothani, Chief the Founder, Chini Jotoni Bakani Bishung Azugitonai, Chini Maharaja, Tiprasani, Masiha, Tiprasani, Tepang, Chini Maharaja, Pradut Kishur de Burma, Bini Bukuk Tichung. Nangkuk mani kok na lainai. Maharaja ki, Bubagra ki, Bubagra ki, Maharaja ki, Tiprasa
Ang puilo no norokno khulung mas kang ya pharo khulung kha. माननीय मुख्यमंत्री जी फ्रॉम मेघालय, मेरे मित्र, मेरे दोस्त कॉनराड सांगमा जी, हमारे संग हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट पू विजय कुमार रांखोल, यहां में चेयरमैन श्री जगदीश देव वर्मा, मेरे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अनिमेश देव वर्मा, सीएम पूर्ण चंद्र जमातिया, एमएलएस, ईएम्स, एमडीसीज, सबको मेरा प्यार। मेघालय से और 4 एमएलएस आए हैं, सुबीर माराक, संजय सांगमा, अबिन स्टोन माराक, आप सबको भी नमस्ते। और मेरे एक दोस्त जो शिलोंग से आए हैं वो भी एमएलए हैं, फॉर्मर मिनिस्टर थे। 2006 में जब महाराजा किरीट बिक्रम मेरे पिताजी का देहांत हुआ था तो उस समय वो आए थे। उनको हम पाइडांग बोलते हैं, लेकिन यहां में सब बनते डॉर लिंगडो से बोलते हैं। नमस्ते खुलुंखा। आपको जो सुनना था आपने मेघालय के सीएम से सुन लिया, कैसा लगा? नहीं, कॉनराड सांगमा जी को सुनाई नहीं पड़ता है। कैसा लगा? सुनाई पड़ा मुख्यमंत्री जी? देखिए, भाषण तो सब लोग देते हैं। बुबागरा भाषण देने नहीं आया है। बुबागरा आपको कुछ बोलने आया है, आपसे बात करने आया है, आपको सच्चाई दिखाने आया है। अंकेबोनी क्रिया, अंकेबोनी क्रिया पहले भी नहीं डरता था, उस समय भी नहीं डरा। और तिप्रासा के लिए, तिप्रा जाति के लिए, हानि बुसा के लिए, अपना बुमा के लिए, अपना बुरुई बदौल, अपना सेकला, अपना सिकली, अपना चिला के लिए, अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए बुबागरा तिप्रा मोथा हमेशा आवाज उठाएगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। पिछले 5-6 महीने से मैं सुन रहा हूं, बुबागरा तो हार गया, बुबागरा कॉम्प्रोमाइज करेगा, तिप्रा मोथा नहीं जीत पाएगा, हार जाएगा। लेकिन जब तक अपना बुकुंगबारा बुबागरा के साथ है, नेता आएगा, नेता जाएगा। तिप्रासा एक जगह में खड़ा होकर अपना अधिकार के बारे में बात करेगा। क्या रंग, क्या पोस्ट, क्या पोजीशन, जब तक अपना गरीब तिप्रासा को अधिकार नहीं मिलता है। क्या बुबागरा, क्या मंत्री, क्या नेता जो अपना जाति को भूल के अपना बारे सोचता है? इलेक्शन के टाइम सबने बोला अलायंस होगा, सबने अलायंस किया है, सबने अलायंस किया है। लेकिन अलायंस 2 राज्यों में नहीं हुआ। मेघालय कॉनराड सांगमा अकेला लड़ा, जीता।
तीपरा मोथा अकेला लड़ा, जीता नहीं तो क्या दिखाया इंडिया को। और कोई एक इलेक्शन में जीतता नहीं है, हारता नहीं है। ये फाइट किसी को मंत्री बनाने का नहीं है, 20 आदमी को एमएलए बनाने का नहीं है, किसी को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। ये फाइट 15 लाख तिप्रासा को अधिकार देने का है। ठीक कह सका, ठीक कह सका। मीडिया के लिए तो एडीसी में बुबागरा, वो एक नेता बोलता है अमिताभ बच्चन है, अगरतला में अमरीश पुरी है। होने दो। अगर घी सीधा उंगली से नहीं निकलता है ना, तो टेढ़ा उंगली करके भी घी को निकालना पड़ता है। आज I want to tell you this to the media, because you are also going outside Northeast. You are also going to the rest of Northeast. क्या हो रहा है? सिक्किम में बाढ़ आया, मीडिया बात नहीं करता। मणिपुर में कितना लोग मर रहे हैं, घर जल रहा है, सबका कोई साइड का नहीं, हर साइड दुखी है, उनका घर जल रहा है, मीडिया कवर नहीं करता। इजराइल में क्या हुआ, पैलेस्टाइन में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान खेल रहा है, उसको कवर करो। हम लोगों का प्रॉब्लम, नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम आप लोग इग्नोर करता है। क्यों? हम लोग इंडियंस नहीं है? हम लोग भारत माता की जय नहीं बोलते हैं? कॉनराड सांगमा ने जय हिंद नहीं बोला? हम भी तो हिंदुस्तान के हैं, हमारा भी तो प्रॉब्लम है, लेकिन कवरेज नहीं है। क्यों? इसके लिए द टाइम हैज कम for all the indigenous people, all the Hanibusas of Northeast, whether you are Khasis, Garos, Jaintias, Boros, Dimasas, Meiteis, Kukis, Nagas, Tiprasas, Mizos, to come together. एक आवाज में अपना वॉइस को दिल्ली में भेजो। इसके लिए बुबागरा थानसा बोलता है। थानसा का मतलब मुख्यमंत्री जी, यूनिटी। थानसा हो तो एक चींटी भी हाथी को मार सकता है। हम लोग तो हानि बुसा है। वी नो हाउ टू फाइट, बट वी आर डिवाइडेड। क्योंकि हमेशा हमने पार्टी के बारे ज्यादा बात किया, जाति के बारे कम बात किया। आप नागालैंड जाओ, जाति पार्टी को चलाता है। आप मेघालय जाओ, पाइडांग इज हियर, बंतैडोर, योर रोंगबा स्नोंग, द दरबार, योर कम्युनिटी, आपका कम्युनिटी टेल्स यू व्हाट टू डू। गारो हिल्स जाओ, नोकमा, अपना कम्युनिटी को बताता है क्या करने के लिए। यू गो टू मिजोरम, द मिजो सोसाइटी टेल्स देयर लीडर्स, their politicians to do what they want to do. यहां में हमारा नेता किसी और का बात सुनता है अगरतला में, थोड़ा सा रंग के लिए, पद के लिए, पैसा के लिए, और अपना ही तिप्रासा को बांट के कोई और कंट्रोल करता है। थानसा कुरोई, थानसा ओंगी, थानसा को लो। थानसा नहीं रहा, आपका जिंदगी तो गया, बुबागरा भी, अब वो उम्र नहीं रहा, उम्र हो गया, हमारा आधा जिंदगी चला गया है। लेकिन आपको 500 रुपए लेकर कोई दूसरा पार्टी ज्वाइन करना है? 500 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, किसी को कुछ पोस्ट मिल गया, पार्टी छोड़कर रंग के लिए आप दूसरा पार्टी ज्वाइन करेगा,
तिपरासा को धोखा देगा। नेक्स्ट टाइम अपना बच्चा को देखो। पूरा जिंदगी आपने झाड़ू मारा, नौकरी किया, आवेदन किया, निवेदन किया, आपका बच्चा के पास आज स्कूल है, शिक्षा है। शिक्षा है तो हम लोग काउब्रू, कॉक तिपरा, कॉक बोरक, काउत तिपरासा, कॉक तिपरासा में बात भी नहीं कर सकता है। क्या है ये? आज आप जाके नौकरी मांगो, मिलता है? नहीं मिलता है। पूर्णचंद्र यहां में बैठा है बड़ा खुमलुंग में, अगरतला जाकर भीख मांगना पड़ता है, थोड़ा सा पैसा दो। इसको हानि भूसा बोलता है। हम लोग गरीब हो सकते हैं, भिखारी नहीं हैं। वी आर नॉट बेगर्स। अनिमेश, यू सेड समथिंग। हमारा सीए का स्पीच यहां से शुरू हुआ था, एंड दैट डे हम लोग कुछ नहीं था। आज 3 क्या 5 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन मैंने उस दिन यहां में कुछ बोला था। अनिमेश, यू आर फॉरगेटिंग। मैंने बोला था नुंग बुबाग्रानो सिनियाखो। आप लोग रेडी है? ये फाइट अधिकार का है। ये फाइट हमारा ग्रेटर तिपरा लैंड का है, और ये फाइट चलते रहेगा जब तक हमको अपना मकसद नहीं मिलेगा। हम लोग फाइट करते रहेंगे। रेडी? हमको सुनाई नहीं पड़ता, कान भारी है। आर यू रेडी? आज चाकू ही नहीं खाया आपने? आर यू रेडी? अगरतला में बच्चा लोग, यहां में बुमा है, बुरुई है। आप सोचो, अगरतला में बच्चा लोगों को लैपटॉप मिलता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल मिलता है, हम लोगों को गाय, बकरी और सुअर मिलता है। हमको कंप्यूटर चाहिए, बोलता है नहीं, तुम्ही मुसुक पालो। ढलाई में, आपका रायमा वैली में क्या मलेरिया से, डायरिया से मरता है लोग? अगरतला में कोई डायरिया से मरता नहीं। अगरतला से 30 किलोमीटर दूर लोग मरता है। क्या मिला ये राजनीति से? क्या मिला लाल सलाम बोलकर हमको? पूरा इंडिया में मानिक बाबू ने, पूरा इंडिया में मानिक सरकार ने बोला आमी गरीब मुख्यमंत्री, आमार काছে কিছু টাকা নয়। खुद तो गरीब रखा, तिपरासा को नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब आपने रखा। जवाब देना पड़ेगा आपको। आज का तिपरासा भीख नहीं मांगेगा। आज का बुबागरा झुकेगा नहीं। आज मेघालय से मेरा दोस्त मुख्यमंत्री आया, ही हैज कम हियर। आज इंडिया सपोर्ट कर रहा है, आज असम सपोर्ट कर रहा है, मेघालय का सीएम खुद आ रहा है। तिपरासा ज्यादा दिन बाकी नहीं है। थोड़ा दिन यूनिटी रखो, थानसा रखो, एकता रखो, मुनखाट रखो। कॉन्ड्रेड सांगमा भी बुकुंग बारा, हम लोग भी बुकुंग बारा नरबुंग। कॉन्ड्रेड सांगमा भी जब दिल्ली जाता है, नॉर्थ ईस्ट कोई नहीं जानता गारो कौन, हम भी जाता, कोई नहीं जानता तिपरासा कौन। दिल्ली जाकर एक आवाज में अपना इंडिजिनस ट्राइबल जनजाति का प्रॉब्लम को रखना पड़ेगा। दिल्ली को भी हमारा बात सुनना पड़ेगा। मैंने कुछ गलत बोला? उस दिन कुछ लीडर बोल रहा था कि बुबागरा गलत बोल रहा है। नया नया पार्टी खुल रहा है, खोलो।
नया नया पार्टी खोलने से आपको कुछ मिलेगा? कुछ मिलेगा थानसा तोड़ के? हमने आज भी ग्रेटर त्रिपुरालैंड को छोड़ा नहीं है। तो आप क्या कर रहा है? यहां से पैसा, यहां से पैसा, टिकट नहीं मिला तो पार्टी खोलो। आप टिकट के लिए जाति को धोखा दे रहा है। बुबागरा खुद नहीं लड़ा, विजय रांकोल खुद नहीं लड़ा, जगदीश देव वर्मा खुद नहीं लड़ा। हम लोग ने अपना टिकट सैक्रिफाइस किया क्योंकि हम लोग तिप्रासा के लिए फाइट कर रहा था। आपको टिकट नहीं मिला, आपको टिकट नहीं मिला। बुबागरा भालो मानुष नय, बुबागरा खराब है, टिकट नहीं मिला। नेता बनना है, पावर और अधिकार अलग है। पावर मेवाड़ के पास था 5 साल, वो पावर है। पुरनो के पास है, वो पावर है। अधिकार एक गरीब औरत या बुरा के पास होना चाहिए जिसको कोई जमीन से नहीं निकाल सके, जैसा डुम्बुर में हुआ। अधिकार वो होता है कि आपका कामी में आपको आपका नौकरी मिले, उसको अधिकार बोलता है। पावर आएगा 5 साल के बाद जाएगा। अधिकार और पावर में फर्क है। हमको पावर से पहले अधिकार चाहिए और हम किसी के खिलाफ नहीं है। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, वी आर फॉर ऑल द कम्युनिटीज, बंगालीज, मणिपुरीज, मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, वी आर फॉर ऑल कम्युनिटीज। हम कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। हमने आज तक वायलेंस नहीं किया, करेंगे भी नहीं। डेमोक्रेसी में, गणतंत्रता में विश्वास करते हैं, लेकिन खरीदने का कोशिश किया तो तिप्रासा का जनता अपने लीडर को छोड़ेगा नहीं, आपका घर को जला देगा। और लॉलीपॉप दिखाना बंद करो, लॉलीपॉप दिखाना बंद करो। जो लोग चीनी हाथ चीनी शासन बोलते थे, आज लॉलीपॉप खा के चले गए। क्या मिला? क्या मिला? कम्युनिटी को क्या मिला? कुछ मिला? कुछ मिला? हमको कम्युनिटी को कुछ देना है। इस बार ग्रेटर त्रिपुरालैंड कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन का आंदोलन चलेगा और नवंबर पूजा के बाद आप लोग सब बुमा, बुरोई, YTF, मोथा, TISF, तिप्रासा दोफा एक हो जाओ। इस बार एक और धक्का देना है। दिल्ली को दिल्ली को नींद से उठाना है और जमीन को हिलाना है। आर यू रेडी? सब लोग एक बार खड़ा हो जाओ। May I request everyone on the stage to also stand up? आंख बंद करो, दिल में हाथ रखो। कैसा लगा? शांति मिला ना? सिर्फ 30 सेकेंड हम लोग शांति से दिल में अपना जमीन के बारे सोचा, अधिकार के बारे सोचा। कैसा लगा? अच्छा लगा? अगर आप सिर्फ थोड़ा दिन और रुको, अगर थानसा रखो, एक रहो,
कोई नहीं हम लोग को हरा सकता है. Nobody can defeat us. सब लोग एक आवाज में तीपरा दफा आइक लॉकथोंग बोलो. तीपरा दफा. आज आपने मस्देंग नहीं खाया, आप ये बोला बोलो. यहां का ग्रुप यहां चुप रहना, यहां में बोलो तीपरा दफा. नहीं, ये लोग ने खाया है, आप लोग चुप है. फिर से तीपरा दफा. हाँ, अब यहां तीपरा दफा. 50-50 है. अब थानसा होके तीपरासा होके, not as Debarma, Jamatia, Riang, Uchoy, Koloy, Kaipeng, not as anybody, but as Hani Busa, as Tiprasa, एक आवाज में Tiprasa, Tiprasa, Tiprasa. Belai Belai no Hambai. Once again, thank you very much, Conrad Sangma, for coming. We love you. I love you. Tipra Dopa Aik Lokthong, Tipra Sa Aik Lokthong, Tipra Motha Aik Lokthong. Belai no Hambai. हमारे बुबाग्रा को बहुत बहुत धन्यवाद कि बुबाग्रा से की बातों से हमारे सभी साथियों ने अपने मन में ये तय कर लिया कि आज के बाद हमारे एकता को बरकरार रखना है और हमारे एकता को समर्थन देते हुए हमारे पड़ोसी राज्य मेघालय से आए हुए हमारे माननीय श्रीमान कनराड संगमा जी की बातों से भी हमें ऐसा लगा कि हम अब अलग नहीं बल्कि एक साथ ही है. तो हमें आशा है हमारे एकजुटता की ताकत से आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट के जितने भी इंडिजिनस लोगों की समस्या है वो समाधान हो जाएंगे. कैसे साकलाई मुंग चीनी बुखुक जे खरकसानी. अब हमारे महाराज हमारे आज के अतिथि मेघालय के सीएम सर जी को ये बैत में सौंपेंगे. तो हमें ये हमारी धरोहर है, ये हमें यादगार बनाएगी कि आज के दिन को